Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Lord Chaitanya chanted this when he was in South India also. Because many of the devotees, or many of the Vaishnavas in South India were Ram Bhaktas. Mostly Ram Bhaktas. Even now, if you travel in South India, most of the Vaishnavas, maybe most or many of them are Ram Bhaktas, especially in Andhra Pradesh. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Pahima. Krishna, 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 Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava, Now Srila Prabhupada did say in the Vedas that you could chant Raghupati Raghava Ram on Ram Navami. Sitaram, 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 Jaya Sitaram. Sitaram, 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 Jaya Sitaram. Sitaram, 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 Jaya
Sitaram. Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Sitaram. Raghupati Raghava Rajaram. Patita Pavana 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 Sitaram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada also, when they were installing the deities of Sitaram, Lakshman, Hanuman in Mumbai, Bombay, said there's no need to sing it. Everything's there in the Mahamantra. Ram is there, Krishna is there, Radha is there, Sita, everyone's there. Simply chant Hare Krishna Mahamantra and worship Radha Krishna, Sita Ram, they're all there. But either way, Srila Prabhupada said both. And today is a very auspicious day, not just because it's Ram Navami, but today is the anniversary of Srila Prabhupada's installing the deities in Vrindavan, also on this day. And today there is an installation taking place in Delhi, another one. 18 temples now, not all yet opened. But today is the installation of Sitaram, Lakshman, Hanuman in a place called Rohini. Aujourd'hui, c'est à Delhi, il y a déjà 18 temples, mais aujourd'hui, c'est l'installation de Sitaram, Lakshman, Hanuman. I have to reorient my thinking now if there's a translation. Well, it's going to be difficult. We have to be quick. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de l'installation par Srila Prabhupada à Vrindavan des déités. It's also the first Ram Navami in the new temple in Ayodhya. C'est le premier anniversaire. C'est l'anniversaire. You can imagine what's going on there. The first anniversary. Le premier anniversaire de Ram dans le nouveau temple de Ayodhya. How many of you have been to this new temple in Ayodhya? Vous pouvez imaginer combien de personnes d'entre vous sont allées à Ayodhya. Turn up the volume. Getting warmed up here. Nobody. Personne n'a été à Ayodhya depuis l'installation? You've been? No. Just your camera's been. Vous avez été? Non, c'est seulement votre téléphone. So a big day. Grand jour. Huge temple in Rohini, massive temple. They're opening today. Un grand temple à Rohini. And they're installing Radha Madhava, Ils installent Radha Madhava, Panchatattva, le Panchatattva and Sitaram et Lakshman Sitaram Hanuman. Lakshman All Hanuman. today. Tous les deux. Beautiful deities. We Très saw belle them. We were there déité. On les a vus quand 10 on days était là, ago maybe. il y a 10 jours. Did you see Hanuman? Est-ce que vous avez vu Did you Hanuman? see? You were with me? Oh, Étiez avec moi? we went into the inner chambers On a and we été had dans la chambre darshan of intime the où on deities pouvait avoir there les darshan des for déités this installation. pour cette installation. The Lord is there. He's Seigneur est there là. according to your heart. He's Il est là not suivant there by votre cœur. Pranapratishta. Il
Il est Pranapratishta. part of it, but the real way is he reveals himself according to our hearts. Mais la meilleure façon, il se manifeste en fonction de notre cœur. And I could say Hanuman was so beautiful. I've never seen such a beautiful Hanuman deity in my On peut life. dire que Hanuman est tellement So beau, je sweet. n'ai jamais vu de déité aussi douce, beautiful. aussi belle que Hanuman. Everyone agrees. Everyone Tout le agrees. monde est He's the d'accord most sur ça. beautiful Hanuman they've ever C'est le seen. plus beau Hanuman qu'on ait jamais vu. Amazing deity of Hanuman. Très étonnant. Very Hanuman. small, Très though. petit. Must be when he was a little boy or On something. pense qu'il est un petit Very garçon. small. Très petit. I'll tell a story about that later. Je dirai une histoire à propos de ça plus tard. Krishna willing. Si Krishna le veut bien. So today is this wonderful occasion of Ram Navami, L'occasion de Ram Navami, one of the most important festivals of the le festival year le plus important de l'année amongst Vaishnavas parmi les Vaishnavas and even Gaudiya Vaishnavas. et même parmi les Gaudiya Vaishnavas. Not that we're necessarily worshipping Krishna in Même the si form of on n'adore pas forcément Sitaram, Krishna sous la forme de still. Sitaram, mais toutefois, it's a very important part of our devotional. c'est une partie importante de notre route spirituelle. Interesting when the two gatekeepers were cursed Quand les by deux the Kumaras, gardiens ont été maudits par les Kumaras, they took 3 births, right? ils ont pris 3 naissances, n'est-ce pas? First one, La première, Hiranyaksha and Hiranyakashipu, killed by qui ont été tués par Varadev et Nishingadev. forgotten. No, I think it was Matsi Avatar, wasn't it? Matsyavatara. Ah, Who killed him? Qui les a tués? Who killed Qui a Hiranyakashipu? tué Hiranyakashipu? Nrsimhadev. Nashingadev. Well done. Bien. Joué. Learned scholar in the Bhagavatam. Nous avons un érudit dans le Bhagavatam. And then they appeared again as. Elles sont apparues ensuite en tant que Who were the next time they came by? Ravanan, Ravan et Kumbhakarna. Kumbhakarna. And who killed them? Qui les a tués? Ram. 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 And who they came again? Et sous quelle forme sont-ils venus à nouveau? As En tant que Shishupal and Dantavakra. And who killed them? qui les a tués? Krishna. Krishna. So these 3 forms of the Lord, huh? Donc il y a 3 formes du Seigneur. Sringadev, Ramchandra, and Krishna. Nishingadev, Ramachandra et Krishna. Sometimes Prabhupada said these are the most 3 significant. Srila Prabhupada parfois dit c'est les 3 plus significatifs. There's a close connection here. Il y a une connexion très proche là. Anyway, we'll go on. We will now, Krishna willing, sing the song from the Dasavadra Chanter Stotra. le chant du Dasavatar Stotra. Just one verse only. Seulement un verset. Those will be here. It's a long, to sing all 8 or 9 verses takes a long time. 10 or 11 verses. Si on chantait les 10 ou 11 versets, ça prendrait We'll plus just de sing the temps. one about Lord Ramchandra. Is it on the screen? My screen. So this was compiled by Jayadev Goswami. Ce chant a été compilé par Jayadev And you Goswami. can probably read this in the Kirtan Standards book of Jayadvaita Maharaj also. On peut aussi le lire dans le livre de chants standards de Jayadev Maharaj. Prabhupada said we should not read the books or sing the songs of Jayadev Goswami. Srila Prabhupada dit qu'on ne doit pas lire ni chanter les chants de Jayadev Goswami. They are too elevated. Ils sont trop élevés pour nous. But this one he said we could sing. Mais il a dit celui-là, on peut le chanter. Das Avatar Stotra. Le Dasavatar Stotra. And Prabhupada said actually on the appearance days we should sing it. Et Srila Prabhupada a dit le jour de l'apparition, on doit le chanter. Although some people say Prabhupada only chanted Jai Radha. On appearance days there are times you can see Prabhupada chanted Das Avatar Bien qu'il y a des gens qui disent que Srila Prabhupada chantait Jai Radha uniquement, on a des moments où Srila Prabhupada a chanté le So we're not Dasavatar going to Stotra. chant the whole Das Avatar. On ne va pas le chanter en entier, But maybe later we can. mais plus tard peut-être. Can you read it? Good. Pitarasi dikshurane dikpati kamaniyam
Dashamukhamali palim ramaniyam. All together. Itarashi dikshurane dipati kamaniyam. Dasamukhamali palim ramaniyam. Itarashi dikshurane dipati kamaniyam. Dashamukhamali balim ramaniyam. Itarashi dikshurane dipati kamaniyam. Dasamukhamali balim ramaniyam. Yeshavadita Rama Sharif Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Deshavadrita Rama Sarira Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Kesavadito Rama Sharira Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Deshavadrita Rama Sharira Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Kesavadito Rama Sharira Deshavadrita Rama Sharira Kesavadito Rama Sharira Keshavadrita Rama Sharira Kesavadita Rama Sharira Keshavadrita Rama Sharira Jai Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Sitaram, 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 Sitaram Sitaram, 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 Sitaram Sitaram, Sitaram Sitaram, 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 Sitaram 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 Sitaram, 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 Sitaram 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 Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki, Ram Navami ki, Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivajrakacharya Shata Satisha A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki, Shri Shri Gornitai ki, Shri Vishnu Bharam ki, Shri Shri Radha Govinda Madhava ki, Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki, Shri Ochitam ki, Shri Ram Navami ki, Go Premanandi, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, glorious is somebody. Vishnu Badaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine
Hare Krishna. I remember the first time we were in Vrindavan, we would stay in an ashram called the Fogler ashram. Je me souviens une fois quand on était à Vrindavan, on restait dans un ashram qui s'appelle le I Fogel believe Ashram. it's still there. Je pense qu'il est It's toujours là. about half a kilometer from the Krishna Balaram C'est à Mandir. peu près à 500 mètres du Krishna Balaram Mandir. And across the road in those days, I don't hear it now, but there was a Sitaram temple. Et de l'autre côté de la rue, il y avait un temple, je ne sais pas s'il existe toujours, And they were le doing- Sitaram. A Kandakirtan, they were doing non-stop chanting of Sitaram, Sitaram, Et ils chantaient en Sitaram, continu. Jaya Sitaram. Morning, all 24 hours a day, 24 heures non-stop. par jour, sans arrêt. It was going on for years on end. Et cela durait pendant des années. Just Sitaram, Sitaram, Simplement years Sitaram. on end. Pendant des I don't années. hear it anymore. I Je l'entends of plus. course it's there. Je ne sais pas ce qui s'est passé. It was when you get up in the morning, you got to go walk out the door to go to the walk down the silent road. There was not even a bicycle, what to speak of a car. It was the Krishna Balaram Mandir. There was no buildings. Donc quand on allait le matin au temple All de you could Krishna hear Balaram, was tout était Sitaram, silencieux et la seule Sitaram, chose qu'on entendait, Sitaram, c'était Jai Sitaram. il n'y avait même pas le bruit de bicyclette. Very nice to hear when you wake up in the morning. Huh? C'est très agréable à entendre quand on se réveille au matin. Maintenant, on entend les bruits de moteur. O Keshava is the translation. O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of Ramchandra. Ô Seigneur de l'univers, ô Seigneur Hari, toi qui assumes la forme All de Maharaja, glorious to you. toute gloire à toi. In the battle of Lanka, you destroy the 10-headed demon Ravana and distribute his heads. Dans la bataille de Lanka, tu as détruit, You distributed his heads as a delightful offering. tu as détruit le démon à tête, A delightful tête, offering. et tu as distribué ses têtes comme Turn the une volume offrande down. délicieuse. That's the problem, microphones. You can't hear what it sounds like when you're speaking. Au We Monti, never used to use microphones, dans les 10 directions. On n'utilise jamais les micros, even in Vrindavan. même à Vrindavan. You destroy the 10-headed demon Ravana and distribute his heads as a delightful offering to the presiding deities of the 10 directions. Tu as détruit les 10 têtes du démon Ravana et tu as distribué ces têtes comme une offrande délicieuse aux déités des 10 directions. Prasad distribution. La distribution du passage. A fate long desired by them all, whom that monster had much harassed. Donc Heavy words. un acte qui a été désiré depuis très longtemps par tous, par tous ceux dont que le démon avait harcelé. Haribol, Sudama. Sudama's come for his first Ram Navami. Haribol. Sudama est venu pour son premier Rama Navami. Jai. He's been coming for class, has he? Is this his first class or has he been for many? He came to some. Okay, first Ram Navami. Donc, il est venu à plusieurs classes déjà, mais c'est son premier Rama Navami. And you could go on and on with this subject matter, but we want today, I'd say, a different angle in terms Aujourd'hui, of Ram on Navami. va regarder un angle différent par rapport à Rama Navami. I believe yesterday Madhavendra Puri Prabhu spoke a little bit about one of the characteristics of Lord Ramchandra specifically. Je sais que Madhavendra Puri a parlé à une des caractéristiques de la venue de Ram. Emphasis on the importance of Dharma in human society. Il a insisté sur le point du dharma dans la société So we're humaine. going to read now from the 5th canto. Normally on Ram Navami we don't read from the 5th canto. Donc on va lire du 5e chant, ce qu'on ne fait pas habituellement. The pastimes of Lord Ramchandra are found in the 9th canto of the Bhagavatam. Les divertissements de chez Ramachandra se trouvent dans le 9e And chant. there you see Shukadeva Goswami, because he's been answering the questions, you could say, or
not the questions, but describing all the incarnations of the Lord one by one. Donc du fait que Shukadeva Goswami décrivait les différentes incarnations du Seigneur une par une. So now he's describing the form of Ramachandra. Maintenant, il est en train de décrire la forme de His Ramachandra, appearance. son And apparition. he said, now this, don't forget, this is going back many thousands of years ago, he said, Et il a dit, because you've heard this over and over again, I will only briefly mention it. il a dit, puisque vous l'avez entendu de très nombreuses fois depuis très longtemps, parce que ça fait des milliers d'années que c'est arrivé, je vais seulement le mentionner brièvement. Completely common understanding that even today that most young children, they hear the Ramayana again and again from their grandmother or somebody in the family. Donc c'est une compréhension que même de nos jours, tous les enfants, même de très jeune âge, ont entendu déjà très nombreuses fois le récit du In Ramayana. the West, dans leur we famille. hear some fairy tales or some mundane stories when we were kids. En Occident, on entend des contes de fées ou des histoires inventées. But in India, they hear Ramayana. Mais en Inde, ils écoutent le Ramayana. And all over Asia, this is common. Ramayana is common everywhere. Et dans toute l'Asie aussi, ça s'est Some of répandu. you have been to Thailand, you've been to Indonesia, Malaysia, Vous êtes you've allé en been- Thaïlande, where have you been? Indonésie, Malaisie. all of those places. Où est-ce que tu as été? Indonesia. Indonesia, En you Indonésie. see how much in Indonesia the Muslim people, they adore the Ramayana. On peut voir en Indonésie comment les musulmans, ils adorent le Ramayana. They absolutely love it. Ils l'adorent. And the Mahabharata also. Et Hanuman aussi. Mahabharata also. Le Mahabharata de même. You go to Thailand, a Buddhist country, and you'll see there all the streets in Bangkok, they're named Ram 1, Rama 2, Rama 3, Rama 4, Rama 5. Vous allez en Thaïlande, à Bangkok, vous voyez toutes les rues, elles s'appellent rue Until 1, recently. 2, 3, 4. Until recently, the capital of Thailand was Ayodhya. That was the name of the city, Ayodhya, just north of Bangkok. Donc au nord de Bangkok, il y avait une capitale Capital qui of s'appelait, Thailand. c'était la capitale But de it was Thaïlande, called elle s'appelait Siam. Ayodhya. It used to be called Siam. Krishna. Ils l'appelaient le royaume de Siam. They changed it recently to Thailand. Ils l'ont changé récemment en Thaïlande. And in Ayodhya, Ayodhya 1, Ayodhya 2, Ayodhya 3, like that. Et à Ayodhya, il y avait Ayodhya 1, Ayodhya 2. You go to the king's palace, it's called the Emerald Palace. They have emerald bullet, solid emerald, deity of Buddha. Donc dans le palais royal, il y How a many of you have des been to the émeraudes. Emerald Temple in Combien sont allés au palais d'émeraude Manibhushan? You go there, and for about the walls around it are maybe at least 1 kilometer in circumference, the wall, you know. Vous voyez, le mur d'enceinte, il fait à peu près 1 kilomètre de long. From beginning to end, it depicts the pastimes of Lord Ramchandra, from birth to the back to Du début à la fin, ça décrit les divertissements de Ram de sa naissance jusqu'à son départ. This is not a Hindu limited. This is these are the real histories of the world. Non, il n'y a pas des limites hindoues de la chose, ce sont les réelles limites, c'est la planète Not entière. a sectarian thing. C'est pas une chose sectaire. This is absolute. The Lord performs his absolute pastimes, you could say. C'est quelque chose d'absolu. Le Seigneur And they're accomplit ses divertissements absolus. still there. After millions of years, people still relish them. Et après des millions d'années, les gens se délectent de ces divertissements. They make movies. This Japanese company made a big movie about the Ramayana. Il y a des compagnies, même japonaises, qui font des films, over the world. des dessins animés sur le Ramayana. Becoming popular. Dans le monde entier, c'est très populaire. So anyway, we're going to go to the Bhagavatam, 5th canto, chapter 19. Which verse is on the board? 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 19, text number 4, the island of Jambudweep. Donc, Srimad Bhagavatam, 5e chant, 19e chapitre, 4e verset, l'île de Jambudweep. So this is a verse which is spoken. Let's see, maybe
I'll read the first 3 verses, then you'll get the idea. Je vais lire les 3 premiers versets, vous allez avoir l'idée comme ça. Sri Shukadeva Goswami said, Sukadev and Goswami if dit, you have the 5th canto of French, there's a copy here somewhere. You can easily read it. You don't have to bother translating, so to speak. Text 1. We'll start with text 1. Sri Sukadeva Goswami said, "My dear king, in Kimpurush Varsha, the great devotee Hanuman is always engaged with the inhabitants of that land in devotional service to Lord Ramchandra, the elder brother of Lakshman and dear husband of Sita Devi." Shri Shukadev Goswami dit, ô roi, à Kimpurusha Varsha, le grand Bhakta Hanuman ainsi que tous les autres habitants de cette contrée servent constamment avec dévotion Shri Ramachandra, le frère aîné de Lakshman et l'époux aîné de Sita Devi. And this brings to memory when Atmatattva Prabhu was in New Zealand, well, many years, decades ago. Donc Atmatattva Prabhu était en Nouvelle-Zélande il y a quelques décennies. And I don't know where he got it from. He said, off the coast of New Zealand, unseen to human beings, is this island or this place of Kimpurush. Et il a dit que, je ne sais pas où il a trouvé ça, mais au-delà des côtes de cette Nouvelle-Zélande, il y avait cette île de Kimpurusha Varsha. We just can't see it. It's on a higher plane of consciousness. On ne peut pas la voir, c'est sur un autre plan de conscience. Continuing, Shukadeva Goswami says, a host of Gandharvas is always engaged in chanting the glories of the Lord Ramchandra. That chanting is always extremely auspicious. Hanumanji and Arshtisena, the chief person in Kimpurush Varsha, constantly hear those glories with complete attention. Hanuman chants the following mantras. Une multitude de Gandharvas chantent sans cesse les gloires de Shri Ramachandra pour le plus grand bien de tous. Tandis qu'Hanumanji et Arshtisena, le responsable de Kimpurusha Varsha, écoutent continuellement cette louange d'une oreille très attentive. Quant à Hanuman, il chante également les mantras qui suivent. Constantly hearing about Lord Ramchandra there. Ils écoutent constamment les gloires de Ramachandra. And the next verse is one of those they call Bij mantras, I believe. Om Namo Bhagavate Uttamashlokaya Namaya Lakshana Shilavitaya Nama Upisikshittatmana Upasita Lokaya Namasaru Vada Nikashanaya Namo Brahmanya Devaya Mahapurushaya Maharajaya Namaiti. Donc c'est un Bij mantra de Ramachandra. Let me please your lordship, Hanuman says, by chanting the Bija mantra Omkar. I wish to offer my respectful obeisances unto the personality of Godhead, who is the best among the most highly elevated personalities. Your lordship is the reservoir of all the good qualities of the Aryans, people who are advanced. Your character and behavior are always consistent, and you always control your senses and mind, acting just like an ordinary human being. You exhibit exemplary character to teach others how to behave. There is a touchstone that can be used to examine the quality of gold, but you are like a touchstone that you can verify all good qualities. You are worshipped by Brahmins, who are the foremost of all devotees. You are the supreme person, are the king of kings, and therefore I offer my respectful obeisances unto you. Donc Hanuman continue. Puissais-je satisfaire ta grâce en chantant le Bij mantra Omkar? Je souhaite offrir mon hommage respectueux à Dieu, la personne suprême, le plus grand d'entre les grands. Ta grâce est d'ailleurs la demeure de toutes les qualités des Aryas, des êtres évolués. Ton comportement et ton caractère sont toujours conséquents et tu es toujours maître de tes sens, de même que de ton mental. Agissant comme un homme ordinaire, tu fais preuve d'un caractère exemplaire pour montrer aux autres comment se comporter. Il existe une pierre de touche servant à déterminer le titre de l'or, mais toi, tu es comme une pierre de touche capable d'évaluer toutes les qualités. Tu es adoré par les brahmanas, comptant parmi les plus grands de tous les bhaktas. Toi, la personne suprême, tu es le roi de rois, et je t'offre mon hommage respectueux. There's an evolutionary, we could say, evolutionary progress here, in the sense
between Nrsimhadev, Ramachandra, and Lord Krishna. Donc on peut dire qu'il y a un progrès entre les différentes apparitions de Nrsimhadev, Ramachandra et Krishna. In the path of devotional service, practically speaking, the first characteristic is kleshadni. It means removal of unwanted or dirty things in the heart. Donc sur le sentier de la bhakti, la première chose que nous rencontrons, c'est kleshagni, c'est nettoyer les choses impures accumulées dans le cœur. Now that process continues, but there's an excessive, you could say, an excessive application of that in the beginning stages. We give up meat eating, this thing, illicit sex, gambling, and so many things like that, isn't it? Donc c'est ce qu'on peut voir au début, il y a tellement de choses qu'on abandonne, on suit les 4 principes You régulateurs. smash the anarthas. On écrase toutes les anarthas, les choses Even indésirées. in Krishna Lila, the smashing of anarthas is a prerequisite, really, for entering into the, you could say, the intimate pastimes. Donc tout comme dans les divertissements de Krishna, éliminer les anarthas, c'est un prérequis pour accéder So au divertissement which amoureux. form of the Lord is specifically in the mood of smashing anarthas? Donc quelle est l'apparition du Seigneur qui est apparue spécialement pour écraser les anarthas? Om Namo Bhagavate Narasinghaye Namaste Tejase Avira Vibhava Vajranaka Vajradharma Kamashan Vindaya Vindaya Tamo Grasa Grasa Om Shvaha Abhayam Abhayam Atmini Bhuyishta Om Shram. His business is to smash or tear out our dirty desires within our heart. Donc son activité, Nrsimhadev, c'est d'écraser et de déchirer toutes les choses indésirables qu'on a dans le cœur. Then you could say, you could be prepared to then start worshipping the Lord. Donc on peut dire qu'on peut être prêt à accomplir l'adoration du There's Seigneur. another little one in the back. Who is this little one? Il y a un autre petit bhakta au fond. Comment il Is s'appelle? it a brother? Twin? You had twins? No. Non, c'est pas un jumeau. Who's that one? Huh? Her name is Elvina. Alvina? Elvina. Haribo, Alvina. You bring your Vina? Tu as amené ta vina? So, and the worship of Sitaram, mostly it's you could say, reverential. Mostly. Donc on peut dire que l'adoration de Shri Sitaram, c'est quelque chose de plutôt révérentiel. In the pastimes of Lord Ramchandra, there's not so much, you could say, of the praying, although there is praying in reverential devotion, but it's not on the same level as the prema in relationship to Radha and Krishna or Krishna's pastimes. Donc on peut dire que dans les divertissements de Sitaram, il y a de l'amour, c'est sûr, mais c'est pas aussi élevé que les degrés d'amour qu'on peut trouver dans les It's divertissements tinged Radha with Krishna. some Aishvarya Bhav, some reverential approach. Even Sita Devi has a husband-wife relationship, and it's, you know, C'est teinté vraiment de révérence. Même entre Sita et Ram, il y a cet respect révérentiel. although there is confidentiality there is you could say a Madhurya Ras with the tinges there, but it's not manifest in public. Donc bien qu'il y ait une rasa plus intime, ce n'est pas manifesté en public. Even Hanuman and other great devotees, they're worshipping the Lord in reverence. Huh? Hanuman, ils adorent le Seigneur d'une façon révérentielle. Primarily, the relationship is in the mood of Dasya Ras. Huh? Donc principalement, l'amour se manifeste sur la dasya ras. And this is the foundation of all the other. Without an establishment of pure Dasya Ras, then there's no manifestation of the other rasas. Donc c'est une base. Sans avoir cette attitude révérentielle, il ne peut pas y avoir d'autres formes plus intimes de prema ras. And this is particularly manifest in the pastimes of Lord Ramachandra. Et c'est particulièrement manifesté dans les divertissements du Seigneur Ramachandra. Even from Sita Devi, from Lakshman, from Hanuman, from all of them. Même de la part de Sita Devi, Lakshman, There is Hanuman, eux tous. Parental affection, but it's, you could say, there with Dasharath and Kaushalya, of course it's there. But it's a small part. Donc il y a une affection parentale aussi de la part des reines, mais c'est plus réduit. Mostly it's Dasarath.
La plupart, c'est quand même une attitude d'Asya So Ras. we read text number 4, and then we go on, of course, once one's established in Dasya Ras firmly, then relationship with Krishna may, in other words, anarthas have been destroyed, anartha nivritti is over, Lord Nrsingadev has destroyed them, and now we're established in reverential, fixed, regulative devotional service. Donc avec Nrsingadev, le travail de Anartha Nivritti, éliminer les choses indésirables et passées. And naturally one, sorry. Avec Ramachandra, l'humeur de servitude est apparue. And naturally one's attraction to Krishna will evolve in due course of time. Et l'attraction envers Krishna va se développer le temps voulu. So text number 4. Yat, tat, Vishuddha, Anubhava, Matrang, Ekam, Svatejasa, Svasta, Guna, Vyavastam, Pratyak, Prashantam, Sudhyopa. That's a long word. Let's see what it's broken down here. How you broken it down? Third line. Sudiya. Where is it? Yeah. Sudhya. Upalambanam. That's a beautiful word, isn't it? Upalambanam. Upalambanam. Yeah. Upalambanam. If you remember nothing else in this class, maybe you can remember that word. Upalambanam. What did you learn from this morning? Upalambanam. Take Upalambanam away with you. Rappelez-vous de cela. Upalambanam. Nice one. He, Anama, Rupam, Niraham, Prapadye, Yattad Vishuddhana Bhavamattamekam, Svatejasad Vasagunavya, that's not right, is it? Svatejasad Vasagunavya Vastam, Pratyak Prashantam Sudhyopalambanam. One short of that meter. It kind of works. Yanama niraham prapadye. Yattad vishuddhanubhavamattamekam. Svatejasad Vashtagunavya Pratyak Prashantam Sudhyopalambanam. Yanama Rupam Niraham Prapadye. Once more. Yattad Vishuddhana Bhuva Mattamekam. Svatejasad Vashtagunavya Vastam. Pratyak Prashantam Sudhyopalambanam. Yanama Rupam Niraham Prapadye. Open to anyone who'd like to sing this beautiful verse. Yattat vishuddhanubhavamattamekam. Svatejasad Vastagunavyavastam. Pratyak prasantam Sudhyopalambanam. Yananmarupam niraram prapadye.
Yata Vishuddhanubhavam Matramekam Swatejasad Vastaguna Vyavastam Pratyak Prasantam Sudhiyopalambanam Yanamarupam Niraham Prapadye. Ladies. Yatad Vishuddhanubhavam Matramekam Swatejasad Vastaguna Vyavastam Pratyak Prasantam Sudhiyopalambanam Yanamarupam Niraham Prapadye. I'm not going to read the word for word, it's very long, except for we just mentioned what that beautiful word means. Upalambanam. Who can be achieved? Who can be achieved? Qui peut être obtenu. Nice word, nice meaning. Who can be achieved? Everyone's trying to achieve something. But this verse gives us a clue how the ultimate objective can be achieved. Donc on peut avoir un aperçu de quel objectif peut être atteint. So translation, the Lord whose pure form, Janananda Vigraha, is uncontaminated by the modes of material nature, can be perceived by pure consciousness. In the Vedanta, he is described as being one without a second. Because of his spiritual potency, he is untouched by the contamination of material nature. And because he is not subjected to material vision, he is known as transcendental. Interesting translation or a definition of transcendental. He has no material activity, nor has he a material form or name. Only in pure consciousness, Krishna consciousness, can one perceive the transcendental form of the Lord. Let us be firmly fixed at the lotus feet of Lord Ramchandra, and let us offer our respectful obeisances unto those transcendental lotus feet. Traduction. Le Seigneur, dont la forme pure, Satchidananda Vigraha, n'est pas souillée par les gunas, peut être perçu par une conscience pure. Le Vedanta décrit comme unique et sans second, un de par sa puissance spirituelle, il reste à l'abri de toute contamination matérielle et du fait qu'il ne peut être vu par ses yeux matériels, on le dit transcendantal. C'est une définition intéressante du mot transcendantal. Il n'a accompli aucun acte matériel. Il n'a pas davantage de forme ou de nom matériel. C'est seulement par le biais d'une conscience pure, la conscience de Krishna, qu'il est possible de percevoir la forme transcendantale du Seigneur. Établissons-nous fermement au pied parés au lotus de Ramachandra et offrons-leur notre hommage le plus respectueux. Our time is not going to allow us to read all of the purport, I'm afraid. Notre temps ne permet pas de lire toute la teneur et portée. It's probably on the screen, is it correct? C'est sur So you l'écran. can slowly scroll down the screen and come to the second paragraph. On peut aller au deuxième paragraphe. The first paragraph is dealing, you could say, with the nature of the Lord and his expansions. Donc le premier paragraphe décrit la nature du Seigneur et de ses expansions. And although Lord Krishna is the avatari, he doesn't have four arms, but most of the expansions of the Lord, they are appearing with four arms or some unique form. Bien que Krishna soit la source de tous les avatars, il n'a que 2 bras, mais la plupart de ses émanations apparaissent avec 4 bras. But Lord Ramchandra appears in a human-like form, just like Krishna. Et Ramachandra, il apparaît dans une forme humaine, tout comme Krishna. But here we see from Brahma Samhita Ramadi Murtishu, the form of Lord Ramachandra and others. Et on peut voir dans la Brahma Samhita, Ramadimurtishu, la forme de Krishna et
différente des autres. In many ways, we could say he's the first. Well, you know, next to Krishna, he's the next. Donc on peut dire qu'il est le premier, et après Krishna, c'est vraiment lui qui est le suivant. I'll read the second paragraph. It's very significant, and especially significant. Donc le deuxième paragraphe est très significatif. Unless one is saturated with love for the Supreme Personality of Godhead, one cannot appreciate the transcendental value of Lord Ramchandra. À moins de déborder d'amour pour Dieu, nul ne peut apprécier la grandeur spirituelle de Sri Ramachandra. Nor can one see him with material eyes. On ne peut le voir au moyen des yeux matériels. Because demons like Ravana have no spiritual vision, they consider Lord Ramchandra an ordinary Kshatriya king. Du fait que les êtres démoniaques comme Ravan n'ont aucune vision spirituelle, ils considèrent Ramachandra comme un roi kshatriya ordinaire. Ravana therefore attempted to kidnap Lord Ramchandra's eternal consort, Sita Devi. C'est la raison pour laquelle Ravana tenta d'enlever Sita Devi, la compagne éternelle de Ramachandra. Now this is, basically speaking, maybe not to the extent, but the same principle is there in all conditioned souls. Fondamentalement parlant, ce principe est présent dans toutes les âmes conditionnées. This mentality of Ravana wanting to enjoy that which belongs to Ram. La mentalité de Ravana de vouloir se réjouir des propriétés de Ramachandra. The whole process, you could say, in the Ramayana, in Krishna consciousness also, is to return that which belongs to Krishna to Krishna. Donc dans le Ramayana, comme dans la conscience de Krishna, le principe consiste à rendre à Krishna ce qui lui appartient. And it's not really that anything is, we may think it belongs to us, but ultimately everything belongs to Krishna, even if we think it belongs to us. Même si on pense que les choses nous appartiennent, on doit comprendre qu'elles appartiennent à Krishna. It's the false mentality which has to be, let's say, given up. C'est une fausse mentalité qu'en fait il faut laisser tomber. That thinking that anything is meant for my enjoyment, anything is mine. Penser que toute chose est faite pour mon plaisir et que cela m'appartient. And Ram Raj, people talk about, you know, the kingdom of God, Ram Raj and so on. It's really this mood of understanding that everything that exists is meant for the pleasure of Ram or Krishna. Le Ram Raja, ce royaume de Dieu, c'est tout le monde agit avec cette compréhension que tout appartient à Krishna et tout est pour son But as plaisir. long as we have this mentality, we have a little bit of Ravana in us. Tant qu'on a cette mentalité, on a un petit peu de ce Ravana. Ravana in us is like, sounds like ravenous, doesn't it? We're a little ravenous. On est des petits Ravana. Has to be, you could say, killed. Et cela doit être détruit. We're all trying to steal Sita Devi. On est tous en train de vouloir voler Sita Devi. I was just thinking how this is explained at length actually by Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, C'est expliqué par Chaitanya Mahaprabhu alors qu'il voyageait dans le sud de l'Inde. he came to one village. There was one Ramdas Vipra living in this village. Il y avait un dévot de Ramdas Vipra. He was a great devotee of Lord Ramchandra, C'était un grand dévot du Seigneur Ramachandra. always chanting the names of Lord Ram. Il chantait toujours ses saints noms. Lord Chaitanya took prasadam in his house. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a When pris he le arrived prasad dans there- sa maison et quand il est arrivé là, The Brahmin invited him to the house, but Lord Ram came, sure Lord Chaitanya came. There was nothing had been cooked. et quand le Brahmana l'a invité, Chaitanya Mahaprabhu est arrivé, il n'y avait rien de cuit. Then Ramdas explained, well, he felt like committing suicide, he said, because she's been going on a long time, but the fact that Mother Sita Devi was touched by the Rakshasa Ravana, he couldn't bear it. He was fasting. Et en fait, le Ramachandra Vipra expliquait à Chaitanya Mahaprabhu qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de savoir que Ravana avait enlevé Sita et il jeûnait pour ça. So Lord Chaitanya tried to console him. Et Chaitanya He was on the Mahaprabhu verge of death. essayait de le consoler, il était vraiment sur le point de No. mourir. Ravana didn't touch Sita.
Et il lui a dit, non, non, Ravana n'a pas touché You Sita. can't touch. Sita's totally transcendental. On ne peut pas toucher qui est totalement transcendantal. Nobody with material vision can see her. What to speak of touch her? Personne avec une vision matérielle ne peut même la voir, que dire de la toucher. We'll hear a little bit more about that later, but On dira he un peu tried to plus à ce console, and so sujet. eventually the Brahmana was kind of somewhat consoled. Donc il a essayé de le consoler, ce qui And he a cooked, réussi. and Lord Chaitanya took some prasad. Et il a cuisiné et Chaitanya Mahaprabhu a pris du prasad. But then when Lord Chaitanya was in Rameshwar, he came across the Kurma Purana, Et quand Chaitanya Mahaprabhu était à Rameshwar, il est tombé sur le And Kurma there- Purana it clearly explained what happened. et qui a clairement expliqué ce qui se passait. That Ce qui s'est passé. when Ravana came, Sita gave him like a reflection of herself. Donc quand Ravana est venu, Sita a donné un reflet d'elle-même. Maya, probably use the word Maya Sita. On peut dire une Maya Sita. The same thing when Brahma stole the calves and cow boys. They were Maya calves. They were Maya cow boys. They weren't the original ones. Tout comme Brahma, quand il a enlevé les vaches et les veaux et les pâtres, il y He avait thought, des Maya. he thought he had Sita. Il pensait qu'il avait Sita. And he thought, I can enjoy now. Et il s'est dit, je peux m'en réjouir. Because he wasn't even able to enjoy, but Mais il n'avait he même pas pu. thought he could. Mais il pensait qu'il pourrait. Everyone thinks they've got, the Tout le monde pense qu'il a wealth, obtenu the les biens, goddess of fortune. la déesse de la fortune. So as Ravana, De la même it's a façon, Ravana, meditation I had, as Ravana only stole a reflection of Sita Devi. il avait enlevé He seulement une didn't steal the réflexion real de Sita Sita. Devi. Il a The pas real enlevé la Sita that was réelle. protected, as you may know, La réelle était protégée. that comme vous pouvez Lakshman, savoir. Lakshman, who is none other than Balaram, Lakshman, or qui n'est personne Nityananda, d'autre que Balaram, the original Nityananda, guru, le gourou drew a originel. circle, right? Il avait tracé Circle un of fire. cercle de feu. No one can come into that circle. Personne ne pouvait traverser ce Sita cercle. Devi de didn't feu. step outside, Sita Maya Devi- Sita went outside. Sita Devi n'est pas sortie, c'est Maya Devi qui est sortie à And then the l'extérieur. whole pastime unfolded. But Et tout le divertissement s'est the dévoilé. real Sita Devi was still there. La Sita Devi unseen, réelle, elle était unmanifested. là, invisible, non manifestée. And then when finally Ramchandra defeated Ravana, Hanuman went and brought Sita to the test, the final test, Et donc quand Rama a to vaincu see her Ravana chastity. et que Hanuman a été chercher Sita She et l'a had to amenée enter pour into le the fire. test final, il l'a fait rentrer dans le feu. And of course this was horrendous. Nobody could, what is this? Lord Ram said she has to enter into the fire to test her Tout le monde pourrait dire, mais chastity. qu'est-ce que c'est que ça Ram veut faire traverser un feu pour vérifier sa chasteté. Nobody knew what was going on. What is this? Personne ne comprenait ce qui allait se passer. But the Maya Sita entered into the fire and the real Sita came out. Et la Maya Sita est rentrée dans le feu et la vraie Sita Because est she was sortie. protected by Agni Dev. Parce qu'elle était protégée par The Agnidev. fire around the cottage. Le feu autour de la hutte. Dans So la then forge. she came out again. Et ensuite, elle est ressortie de Agnidev. So as Ravana, he only got a reflection of Sita Devi because he was offensive. Et Ravana, il a eu seulement un reflet de Sita Devi parce qu'il était offensant. Interesting analogy which I was thinking of is that when we're chanting the holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. and we are offensive, Une chose similaire, quand on chante le Mahamantra et qu'on accomplit des offenses, what do we get? qu'est-ce qu'on obtient? Reflection. A reflection of the holy name. On obtient un reflet du Holy Name. The Lord does not reveal himself. It looks like it, Ça, but it's like a Maya Sita. We're getting ça, a ça reflection. y ressemble, mais c'est seulement comme une Maya Sita. Anyway, it's a useful application to think on. And also another thought I had was that C'est une application As à Lakshman. penser. as Lakshman is you could say, the original guru, Tout comme Lakshman est le gourou originel, and the guru gives us a circle of protection. Huh? le You gourou nous stay donne within un this cercle circle. de protection. Si on reste You're dans ce cercle, protected. vous êtes protégé. You step outside it, Si vous sortez de ce cercle de protection, you're in danger, vous êtes en danger. isn't it? C'est pas, What do you pas think? vrai? Right, Qu'est-ce Krishna que vous en Charana? pensez? Krishna Charana? It's the same thing. C'est la même chose. Same thing. You fall into Maya. On tombe dans Maya.
soon as we step outside that circle of protection, Si on sort de ce cercle de we may protection, think we're all right, but we're in Maya. on peut penser qu'on va bien, mais en fait, on est dans Maya. We're caught by Maya. On est capturé par Maya. So when we disobey the instructions, as Sita appeared to have done in one sense, Et quand on désobéit l'instruction, comme Then le you get Sita caught by l'a fait Ravana. dans un certain sens, et qu'on est capturé par Ravana, by the material energy, sense enjoyment. par l'énergie matérielle, c'est le plaisir des sens. I'll read on a little bit more. As soon as she was touched by Ravana's hand, she gave him a material form. And we've already gone through it, we don't need to go through it. So this principle of verse is mentioned a little further down, famous verse from the Brahma Samhita. Premanjana charita bhakti vilochanena santat sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achinchagana swarupam govindamari purusham tamaham bhajami. We chant it regularly if you're doing daily worship especially. Donc on chante régulièrement ce verset de la Brahma Samhita, particulièrement si on fait l'adoration des déités. But let's look at the meaning. Mais regardez la signification. I worship the primeval Lord Govinda, who is always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Shamsundar, situated within the heart of the devotee. Voyez la traduction. J'adore Govinda, le Seigneur originel qu'on nomme Shyamasundar. Il est Krishna lui-même et ses innombrables attributs restent inconcevables. C'est lui que voient au fond de leur cœur les purs bhaktas, dont les yeux sont loin du baume de l'amour et de la dévotion. And of course, if you're a worshipper of Lord Ram, the same principle applies. The Lord will appear as Ram within your Sita Ram within your heart. De la même façon, si on adore le Seigneur Ramachandra, de la même façon, il va apparaître dans notre cœur en tant que Sitaram. So, in one sense, our objective in life is to come to that platform, pure love of God. Donc, dans un sens, notre but, Krishna c'est vraiment Pamartha Mahana, the goal d'obtenir of ce life. but de Krishna Prema. That's our only goal. C'est notre seul but. And what it means, that's a subject in itself. But Parce que cela veut dire, c'est un sujet à part entière. I wanted to read several more verses, but time is not going to allow. Je voulais lire plusieurs autres versets, mais le temps ne nous le permet pas. Expand on this point a little bit, and they explain more about the Lord's purposes. Donc ça épanche un peu sur les activités, puis donne après ses objectifs. But as it's said by Lord Krishna in the Bhagavad Gita, Yavan Akudapane Savatasamkratodike, all purposes are served to one who knows the goal behind it. Donc dans la Bhagavad Gita, Krishna le confirme que tous les objectifs sont accomplis simplement par un seul. One who knows the goal of the Vedas knows all the purposes of the Vedas. Donc celui qui connaît le but des Védas connaît tous ses objectifs. Not need to make a separate endeavor. Pas besoin de faire un effort séparé. Everything is contained in the path of bhakti. Tout est contenu dans le sentier de la bhakti. Valmiki is the compiler of the Ramayana. Valmiki, c'est celui qui a compilé le Ramayana. And how did he become empowered, you could say, to present the Ramayana? Et comment il a été mis en pouvoir pour compiler le Ramayana? Not sure what's in this word, but a unique taste to it. Very strange. Not unpalatable, very odd. What did he do? Donc qu'est-ce qu'il a fait, Valmiki? He chanted the name of Ram. Mara, 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 Mara. He was a hunter. He was a hunter. C'était un chasseur. Long story, huh? C'est une longue histoire. He used to kill animals. Il tuait des animaux. Okay, he couldn't chant Rama Ram. Il ne pouvait pas He chanter could Rama chant Rama. Mara Mara. Il Yes, chantait Mara Mara. yes, yes, yes. Mort, yes, mort, yes. mort. But anyway, whatever. By chanting over and over again, it also turned into Rama 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 Mais à Mara force de chanter Mara Mara. Mara Mara, c'est devenu Sometimes I Rama chant these Rama chants Rama more Rama. like Mara 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 Mara. Hare Mara, Hare Mara, Hare Mara.
up, death. Hurry up, death. Hurry, death. Hurry, death. Presse-toi, presse-toi. Hurry up, c'est très proche de Harry up. C'est un jeu de mots anglais. He became purified by the vibration. Donc il a été purifié par la vibration. And that's a long story. C'est une longue histoire. But you will become purified, so that purification of the consciousness is there. Donc il doit y avoir cette purification de la conscience. So to teach us how we can actually get the darshan of Radha and Krishna, to show, we may talk and do this and that, but what is the process of the actual darshan of the Lord? We were talking about Donc cela nous, Drashta, Drisha and Darshana the other day. So what is the real darshan? donc cela nous montre le processus. Pour avoir le darshan de Krishna, cela prend beaucoup de temps à... On peut en parler, mais c'est qu'est-ce que ça Which is demande? mentioned in this verse, Premanjana Chuta Bhakti Vilasanena. Mentionné dans ce verset. The Lord within the heart, constantly. It's not that you're not thinking, I want to see the Lord. You can see nothing else. Donc dans ce verset, c'est voir le Seigneur dans le cœur et pas seulement le voir une fois, mais ne voir rien d'autre que lui. How does that evolve? How does it happen? Comment est-ce que ça arrive? We could say, yes, we hear the pastimes of Ramayana. On peut This dire, purifies our heart. on peut dire oui, on a entendu les divertissements du Cleanse our Ramayana, hearts. ça nettoie notre cœur. It's a beautiful verse, and also from the 9th canto of the Au Bhagavatam. verset du 9e chant du Srimad Bhagavatam, 11th chapter, text 23. chapitre 11, verset 23. Sukadeva Goswami says, O King Parikshit, anyone who orally, that means through the ears, receives the narration concerning the characteristics of Lord Ramchandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activity. Very Oh, powerful. Parikshit, quiconque écoute oralement des récits concernant les caractéristiques des divertissements du Seigneur Ramachandra, en fin de compte, sera libéré de la maladie de l'envie et aussi sera libéré de toutes les chaînes des activités intéressées. Doesn't apply to me. I'm not envious. Cela ne me concerne pas, je ne suis pas I envieux. don't have any bondage or fruitive activities. J'ai aucun lien avec les activités intéressées, Right? n'est-ce pas? Anyone here? Anyone here? Anyone agree? Il y a quelqu'un là qui est d'accord? Anyone agree? I don't have any envy. It's them. They're envious of me. J'ai aucune envie, c'est eux qui sont envieux de moi. I'm seeing, I was wearing a slightly green coat this morning. They say green with envy, huh? In English we say green with envy. But when you hear about the green Lord Ramchandra, your green envy heart becomes... Quand on entend le gris du Seigneur Ramachandra, à force, notre cœur va devenir purifié. It's like that with a lot of things. You know, you hear about the lusty affairs of Krishna, it can cure your own lusty affairs if you hear it properly. Donc si on écoute les activités amoureuses du Seigneur Krishna, ça va purifier notre concupiscence. You hear about all the killing of the demons. They all represent different anarthas, you know. Si on entend détruire tous les différents démons, Which we have. ça correspond aux différentes anarthas que Yeah, nous avons, get rid of them. et ça permet de Yeah. les éliminer. Of course, we have to do a little bit more than that, in a Là, sense. on doit faire un petit peu plus que cela. So when aussi, we hear dans un about, sens. you know, myself, I don't know about you, monkey mentality. Vous avez entendu parler de la mentalité When we hear du about the singe. monkeys fighting for Lord Ram, killing the demons, On a vu les singes sont battus pour Ram et qui tuaient les démons. everything about the pastimes of Lord Ram have a lesson to learn. There's unlimited lessons in Ramayana. Dans chaque partie des divertissements de Ramayana, il y a Go on and des on and leçons. Les unes Every après les autres, pastime has a Chaque living divertissement lesson. a une leçon vivante. So, who wants to be freed of envy? Anybody? Qui veut être libre de l'envie? Oh, Mananda doesn't want to be. He likes it. As he's been associated with me too long, that's why. Vous êtes associés trop longtemps avec moi, c'est pour ça. Who wants to be free of the bondage of fruitive activity? Qui veut être libre des liens des activités intéressées? Most of us are trying to get bound up in it. More money, more wealth, more properties, more this, my. What about me?
Me is envy, my is mine. Huh? On veut de plus en plus de choses, plus en plus d'argent, plus en plus de moi, moi, je, mien. Yeah. Anyway, this is a good way. You relish the pastimes of Lord Ramchandra. Hear the Ramayana over and over again. There are many devotees today. We are, especially in some parts of India, Fiji too. They go read again and again and again and again and again and again the Ramayana. Et on peut voir dans certaines parties de l'Inde, Fidji ou différents endroits comme ça, des personnes, ils écoutent les divertissements de Ram encore et sans cesse. That's good, but there's a missing link. C'est bon, mais il y a un lien qui manque. What's the missing link? C'est quoi le lien manquant? Le chaînon manquant? Holy name. They're chanting Ram Ram, Chantez Ram Ram, Nam Nam. Nam Nam. Missing link. C'est le chaînon manquant. Many people read the Krishna book, not Krishna book exactly, Bhagavatam, some translation or in the original language or whatever. Many people read Bhagavad Gita, Ramayana. Beaucoup de gens lisent le Srimad Bhagavatam, le livre de Krishna, le Bhagavad Gita, le Ramayana. There's something that's good, and you can say it's good. And Il y a quelque chose de bien, c'est bien. Still, that major change is not taking place. Mais pourquoi le changement majeur n'intervient pas? Envy and freedom from bondage is not seemingly taking place. C'est parce que l'envie et puis la libération des liens liés aux activités intéressées ne prend pas place. What is that? Bhakti, yeah. Well, they'll say, oh, this is bhakti. Oh, bhakti, hearing is bhakti. C'est de la bhakti, écoutez. Pardon? Parampara. Parampara, put that in more specific terminology. It doesn't consider Lord Rama as a supreme. Well, they may or may not do that. But I was talking about the point Sundar made, parampara. We need to accept a bona fide spiritual You master. have to hear from a bona fide source. Donc on doit entendre d'une source autorisée. And not hearing, not just hearing, but service. What does Krishna say in Bhagavad Gita? Pas seulement écouter, mais aussi servir. Qu'est-ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita? Yeah, you have to hear, and you also have to submissively hear Donc and vous devez écouter surrender and render service. et offrir un service avec soumission. This is how the Lord reveals himself C'est comme ça que le Seigneur se révèle lui-même and cleanses the simultaneous, cleanses the heart et simultanément nettoie le and cœur reveals the truth. et révèle la vérité. They go on simultaneously, step by Cela step. va ensemble. When our attitude is the attitude which counts. Donc c'est l'attitude qui compte. The missing link. That submissive attitude. Donc une attitude As soumise. Prabhupada said, we have to hear in the mood of Arjuna. Cela Prabhupada a dit on doit If we écouter want to avec understand l'attitude de Bhagavad Gita. Arjuna. So similarly, I'm just going to use one example today, in this little De time la même we've got. façon, je vais utiliser un exemple aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop de Of temps. all the devotees of Lord Ramchandra, Parmi tous les dévots de Ramachandra, probably, I mean, some may have a different opinion for probablement, bona peut-être fide reasons. d'autres personnes But generally d'autres speaking, who would be idées, considered the greatest mais devotee of qui Lord est Ram? considéré comme le plus grand dévot de Ram? Hanuman! Hanuman! Who other than Hanuman? Hanuman is the personification of Dasya Ras. Hanuman est la personnification du Dasyaras. Prabhupada explains how these eternal associates of the Lord appear. Whenever the Lord appears, they appear to assist the Lord in his pastimes. Donc, où que le Seigneur apparaît, il apparaît pour l'assister dans ses divertissements. We may not recognize them. Peut-être nous ne le reconnaissons pas. They may have different roles in different pastimes. Il peut avoir un rôle différent dans But that particular potency of divertissements. Dasya Ras, Mais cette énergie de l'attitude de service personified in Hanuman, est personnifiée dans Hanuman. is absolute. Elle est absolue. It's not mixed with the other rasas. C'est pas mélangé avec d'autres rasas. Voilà. We see in Krishna Lila, Hanuman appears in Krishna Lila. Where does he appear Hanuman in apparaît Krishna dans les Lila? divertissements de Krishna. Qui You could est-il? say he's one of the monkeys in Vrindavan. On peut dire que c'est un singe à Maybe. Vrindavan. Actually, it's funny, isn't it? We get really upset with the monkeys in Vrindavan. On est vraiment sometimes. Have dérangé you ever par got les singes upset with à a monkey in Vrindavan. Qui n'a Vrindavan? pas été dérangé par les singes à Vrindavan? If you wear, I've mentioned that if you wear glasses, you quite often get upset. Si vous portez des But believe me, lunettes, you've got to be souvent, careful now. dérangé Give me a par- mobile phone.
Donne-moi ton If you're téléphone. walking around like this, you've got to be Marchez comme careful. ça, vous devez être vraiment That prudent. monkey will Parce que les steal your singes mobile. vont voler votre portable. They steal mobiles, Ils volent des portables, cameras, des appareils anything photo, that has value. tout ce qui a de la valeur. So be careful. It's not Alors, just soyez glasses prudents. anymore. Ça va pas durer longtemps. They stole my glasses. I was holding my glasses like this. J'ai porté mes lunettes comme ça. And the guy ripped out my glasses. Il m'a tiré mes lunettes. I thought they only took them from the faces, you know. And Shruti Kirti Prabhu was with me. Shota And était he avec looked, moi. he said, oh my God, I've got my glasses in my pocket. They Il were m'a dit, sticking oh, out. He said, j'ai mes lunettes they dans mes steal them poches. out of your pocket also. Ils le volent dans les poches aussi. So nowhere safe in this world. Those monkeys, Personne n'est libre. you know that Krishna sat there feeding the monkeys. Donc Krishna, vous savez qu'il s'asseyait là puis qu'il nourrissait les singes dans le Personally, village. Krishna's feeding the monkeys. Là, Krishna nourrissait personnellement les singes. This is Krishna paying back for the service they made. Et c'est Krishna qui remboursait en fait leur attitude de service. So I can never repay. Et, il dit, je ne pourrai jamais vous rembourser. Personally feeding Et il le nourrissait personnellement. sweets. Des sucreries. They are teaching ideal dasyaras. Il enseigne le parfait dasyaras. And amongst those, of course, Hanuman is very, very special. Et parmi tout cela, Hanuman est vraiment très spécial. He came as a flag also. He came as the flag, and that's a very interesting story. Donc c'est une histoire très On the intéressante. Battle of Kurukshetra, Comment Hanuman apparaît comme le drapeau sur Hanuman la made bataille this de promise. It's a Kurukshetra. long story. Hanuman avait Now, fait la promesse, c'est une longue This histoire. story is in the Ramayana, Cette histoire est dans le Ramayana, not in every Ramayana, but pas in dans tous les Ramayana. extended Ramayana. How, actually this is in the Mahabharata, not the Ramayana. En fait, c'est dans le Mahabharata. In the Mahabharata, it tells how Dans le Mahabharata, ça explique during comment, the exile, the Pandavas, Arjuna also was accumulating celestial weapons. donc, dans leur exil, Arjuna avait collecté beaucoup d'armes And célestes. he'd gone to the heavenly planets to acquire celestial weapons. Et il s'est rendu sur les planètes édéniques pour obtenir In the ces meantime, armes. the other Pandavas and Draupadi, they'd gone, they're in exile, they were going to different places. They went high up into the hidden regions of the Himalayas. Et pendant ce temps-là, les Pandavas, ils se déplaçaient tout le temps et ils sont allés dans les régions supérieures des Himalayas. They generally were in Kamyavan, but they'd gone up into the Ils sont- realms beyond, way beyond norm. Donc ils sont généralement à Kamyavan, dans la forêt, mais ils sont allés cette fois-là haut dans les montagnes. And there was this incredible scent, Et il y avait un saint incroyable came from a 10,000, I think 10,000 or 1,000, 10,000 petal lotus. qui était sur un lotus à Parfum. C'est le parfum saint. Fragrance. Oh, d'accord. Donc c'était pas un saint, c'était un parfum. Le parfum Draupadi very much wanted l'huile this to get lotus. this lotus or a lotus. So Et ils voulaient vraiment obtenir ce lotus. they were beyond human reach. C'était au-delà de la portée des humains. Bhima is not an ordinary living entity any more than Hanuman is. Mais Bhima n'est pas un être humain ordinaire, pas plus que Hanuman. In fact, they're one and different. En fait, ils sont un et égaux. They both appeared from the same father, Vayu, Ils ont le même père, Vayu, and they're the same potency. et ils ont la même puissance. Basically, Madhvacharya also same potency. Madhvacharya aussi avait la même puissance. He's also Hanuman. C'est aussi Hanuman. Or the percentage of the Shakti of Hanuman manifested there. Ou la Shakti de Hanuman manifestée en eux. So Bhima went off to get this into the hills, and very powerful Bhima. Donc Bhima s'est rendu dans les montagnes, très puissant. Bhima. Not afraid of it roaring, not afraid of all the lions and tigers, nothing was he fearless. Il n'avait fearless. peur de personne, des lions, des tigres, sans peur. And then on the path, suddenly the path was blocked. Et soudain, sur le chemin, il a été bloqué. There was a big old monkey, not Il y so avait- big, but a pretty big monkey, lying on the footpath with his big tail, like, blocking the whole pathway. Il y avait un vieux singe qui était allongé sur le chemin et il avait sa queue qui encombrait tout le passage. Hey monkey, get out the way.
Et singe, débarrasse le He was a plancher. bit arrogant, you could say. He wouldn't cross over him because, Il you était know, un petit peu arrogant, voilà. it's not right to step over another body. Parce que c'est pas approprié The Lord d'engendrer is in there, quelqu'un, le corps so de quelqu'un. devotees don't step over other devotees' legs, for Donc, instance. par exemple, les dévots n'enjambent pas la jambe d'un autre dévot, par exemple. So he wouldn't do that, so get out of the way. Donc, il ne ferait pas ça, donc il lui a dit, pousse-toi. He wouldn't get out of the way. Et le singe ne bougeait pas. And Bhima became a little angry and he said, "Look, I'll kill you." Bhima était un peu en colère, il a dit, non, je vais te tuer. I said, okay. If you want to get through, just why are you so powerful? Why you pick up my tail? I'm too old. I can't move. I'm too old. I'm sick. Just pick up my tail, move it, and go on your way. Alors le singe lui a dit, mais si tu veux vraiment passer, moi je suis vieux, prends ma queue, puis déplace-la, puis tu pourras Bhima just passer. grabbed the tail with his left hand, thinking, what is this? I just throw this monkey into the distance. Alors, He was going to Bhima, whirl him around with the intention of killing him. Bhima a pris la queue avec sa main gauche en se disant, ça This suffira pour monkey thinking déplacer. he's blocking me in the way of my service. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce singe qui me bloque dans mon service? Je vais le tourner en l'air et l'envoyer. Couldn't move it an inch. 2 arms. All of his strength. Mais il ne pouvait pas le déplacer d'un pouce. Il a mis les Couldn't deux move it an mains inch. et puis il le pouvait déplacer What même pas is 20 this? cm. Mais qu'est-ce qui se passe? What is going on? Who are you? Qui es-tu? And he declared himself, of course, as being none other than Hanuman. Et il a déclaré que je suis personne d'autre que Bhima Hanuman. became ecstatic. He paid his obeisances and became ecstatic. Et Bhim a été pris they're d'extase brothers. et il a offert They're ses brothers. hommages. Ils sont frères, tous les deux. Same father. Ils ont le même père. So Bhima very much then was humbled. Actually, this was all arrangement. Donc Bhima s'est senti très humble. Garuda, the Lord, wanted to show the devotees what real humility is and the greatness of Hanuman. Donc les dévots montrent qu'est-ce que c'est que vraiment l'humilité. So then he wanted to see the form of Hanuman that jumped over to Lanka. Et après, il a voulu voir la forme de Hanuman qui a sauté jusqu'à Lanka. Hanuman explained, no, this is a different age. He explained all the different ages and the symptoms. He spoke a lot of philosophy. Hanuman was expert in philosophy. Hanuman a commencé à dire non, c'était un autre âge et Hanuman est très expert en philosophie, il a commencé à nous parler comme Not ça. an ordinary monkey. C'est pas un singe ordinaire. And he said, well, this is a different age. Il dit, c'était dans un âge différent. And he explained all the different characteristics of the age, but still Bhima insisted. Et il a commencé Please, my brother, please show me. I want to see you in that form. il a commencé à expliquer les différences de tous les âges, la philosophie, tout ça. Et Bhim lui a dit, non, mais s'il te plaît, montre-moi ta forme. We heard earlier on how Hanuman in Rohini is very small. Donc je vous ai dit tout à l'heure que Hanuman à Rohini, il est vraiment But très, then Hanuman très said, petit. all right then. He started to expand himself. Alors Hanuman, il a Bigger dit and d'accord. bigger and bigger Il a and bigger. commencé Eventually à Bhima grandir, was this de big, plus en plus grand, and Hanuman was beyond sight. jusqu'au point où He was Bhima so était huge. grand comme ça et Hanuman était He said, I'll énorme. stop there. I could expand a lot more, but this is enough. Et il lui a dit, je pourrais grandir encore plus, Huge mais là je peux form. m'arrêter là. C'était une forme gigantesque. Could expand. The eternal associate of the Lord is not conditioned, as Krishna is not conditioned, as we just heard, by the modes of nature. Neither are the pure devotees, neither is eternal associates. They're also not. C'est un compagnon du Seigneur, il n'est pas limité comme on l'est dans le monde matériel. Le Krishna, il est aussi grand qu'il veut, il est illimité. Et ses dévots aussi peuvent être illimités. Ils ne sont pas limités par le... I know many of you are going to start filtering out shortly, but I'll carry on. I'm going to read now from Brihad Bhagavatamrita. Donc je vais lire maintenant du Brihad Bhagavatamrita. You may know, some of you have read the Brihad Bhagavatamrita. Who's read the Brihad Bhagavatamrita? Sanatana Goswami. Quite a few of you. And you probably remember Vous the vous spread of souvenez the peut-être pastime of Gopakumar. ce divertissement de Gopkumar. You could say he was on a journey to search out the ultimate purpose of his existence. Il est sur le chemin en train de chercher le but ultime de son existence. And one by one he was
meeting up or coming in contact with various devotees with different levels of consciousness. Donc un par un, il rencontrait différents dévots avec différents niveaux de conscience. And each time he would go somewhere, some devotee would generally advise him, if you want that, this devotee is much better than I am, you go to them, mood of the devotee. À chaque niveau, chaque dévot disait, si tu veux connaître plus de dévotion, va voir tel autre dévot, et il progressait comme ça. So he come to the planet Harivarsha, the Lord Maharaja is worshipping Lord Nrsimhadev. Donc il est venu à l'endroit Harivamsha où le dévot adorait Harivarsha. So there, the Lord Maharaja advised him, my devotion is nothing compared to Hanuman. Prahlad Maharaj a dit, ma dévotion, elle n'a rien à voir comparée à celle de Go Hanuman. there from him you'll receive real bhakti, real devotion. Là, tu devrais aller le voir et là, tu pourrais recevoir la vraie bhakti, la vraie dévotion. Actually, this is a story. Please consider the Lord's mercy on Hanuman of the Kimpuristas. This is a story within a story. Donc c'est une histoire à l'intérieur de l'histoire. This is actually a story, I don't know, I can't remember all the details. This is actually Narada Muni who's going on this journey at this point. Donc là, c'était Narada Muni spécifiquement qui allait d'un dévot à l'autre. Since Narada is intent on finding the true recipient of the Supreme Lord's mercy. Du fait que Narada Muni essayait de trouver le véritable récipient de la miséricorde du Seigneur suprême, The Lord Maharaj said, the Supreme Lord appeared suddenly in his form of Nrsimhadev just to kill my father. donc Prahlad Maharaj a dit, le Seigneur est apparu sous la forme de Nrsimhadev juste pour tuer. But then he disappeared. Mais ensuite, il a disparu. The Lord Maharaj being the eternal servant, but he disappeared. He just came to kill Hiranyakashipu, stayed for a while, and then disappeared. Prahlad Maharaj He a thought dit, himself very unfortunate. il est venu, Nrsimhadev, il a tué Hiranyakashipu, puis après il est disparu. Then I hadn't been able to see my Lord directly whenever I wanted. Donc je ne suis pas capable de voir le Seigneur directement à chaque fois que je veux. But Hanuman is much more fortunate. Mais Hanuman, il est beaucoup plus fortuné. For many thousands of years, he's enjoyed serving the Lord constantly without obstruction. Parce que pendant plusieurs milliers d'années, il était capable de servir le Seigneur constamment, sans aucune obstruction. When Lord Ram went back to Ayodhya, Hanuman was able to stay there. Quand Hanuman est revenu à Ayodhya, quand Ram est venu à Ayodhya, Hanuman était capable d'être avec lui. He's the most powerful person. C'est la personne la plus puissante. When he was just a child, the demigods favored him with several wonderful benedictions. Quand il était seulement un enfant, les Devas eux-mêmes l'ont béni de plusieurs bénédictions. Thus he became immune to old age and death. C'est comme ça qu'il est devenu immunisé contre la vieillesse et la mort. All gave him various special weapons, special immunity from this and that. Les autres, ils obtiennent différentes bénédictions, ils ont des armes spéciales, ils ont une immunité contre ceci ou cela. Now it said it's more beneficial and more effective to hear about the glories of the devotees than it is to hear the glories of the world. Et il est dit que c'est même beaucoup plus bénéfique d'écouter les gloires des dévots, même que d'écouter les gloires du Seigneur. Krishna is much more pleased to see his devotees glorified. Krishna, il est beaucoup plus satisfait de voir ses dévots glorifiés. So he's happy, very happy. Lord Chaitanya himself, again and again, was with thousands of tongues. It's like he had thousands. He would glorify the devotees over and over. Le Seigneur Chaitanya lui-même, il semblait avoir des milliers de langues en train de glorifier tous les dévots encore et encore. We really want to attract the attention of Lord Ramchandra, Krishna. We hear the glories and repeat those glories of his devotees. Donc si vous voulez obtenir la miséricorde de Krishna ou de Ramachandra, vous devez écouter, apprécier les gloires de leurs dévots. So let's hear something about the greatness of Hanuman. Donc écoutons la grandeur de Hanuman. He is free of all fear. Il
est libre de toute peur. Anyone like to be free of fear? Quelqu'un aimerait être libre de la peur? Well, there's a famous verse in the Ramayana, Il y a un verset célèbre dans le Ramayana spoken by the Lord himself. qui est énoncé par le Seigneur lui-même. The Lord says, to whomever even once surrenders to me, pleading, I am yours, I give eternal fearlessness. Donc à quiconque s'abandonne ne serait-ce qu'une fois à moi, me proclamant comme je lui appartiens, As je lui Krishna donne says, d'être sans peur éternellement. as Krishna says in Bhagavad Gita, same thing, doesn't it? Krishna le dit 18th dans la Bhagavad Gita, Sarvadharman Parityajya. la même chose. I remove all fear, but it's complete surrender, J'enlève toutes les peurs, not mais conditional surrender. avec un abandon complet. That's Pas a pretty big un step. abandon Pretty big conditionnel. jump. Donc ça c'est un travail Like vraiment... jumping across the ocean with a Lanka or something. C'est comme si on devait sauter jusqu'à Sri Lanka, Complete traverser l'océan. faith in the Lord, my only protector. Une foi complète dans le Seigneur qui est mon seul protecteur. We still hold on to our insurance policies and our this and our that. Et nous on s'accroche encore à nos polices Not d'assurance, to say you etc. shouldn't have them. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. You can't depend on these things. This, Lord Ram says, this is my solemn vow. Et Krishna dit c'est mon Ramchandra. vœu solennel. Ramachandra qui dit ça. So freed of fear. He Donc, il maintains sera great libre de vows. peur. Il maintient des grands vœux. Referring to Hanuman. And he Hanuman, performs auspicious deeds. et il accomplit des actes exceptionnels. Don't forget this is Dasyaras. Rappelez-vous, c'est dans le Dasyaras. Perfect, 100% pure Dasyaras. C'est le 100% Dasyaras pur. There's practically, you could say there's a little bit of let's say, it's Dasyaras. A little bit of parental, protective nature, but basically it's pure Dasyaras with a little bit of favorable mixture. Il y a peut-être un mix, un mélange avec de la rasa parentale, mais c'est quand même le Dasyaras qui doit. Outstanding among heroes, he is an exceptional servant of the Lord of the Raghus. Donc, très grand parmi tous les héros, il est un serviteur exceptionnel du Seigneur des Raghus, de la dynastie Raghu. With playful disregard, he jumped across thousands of miles of fathomless ocean. Sans se préoccuper de quoi que ce soit, il a sauté des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan déchaîné. How geographically, how does that compute with the present-day Lanka? Donc, How far is it off the coast? par rapport au Sri 100 Lanka miles. maintenant, quelle est la proportion? C'est à combien? 100 km de la côte? It states in Rama it's 1,000 yojanas. Dans le Ramayana, ça dit que c'est à 1000 yojana, 13 So is that the same place, or is Est-ce this? que c'est le même endroit? Have they come closer? Ou alors est-ce que ça s'est rapproché de l'Inde? Again, hard to tell. À nouveau, difficile à dire. So he jumped thousands of miles. Donc il a sauté des milliers de kilomètres. Hanuman had this, another aspect of Dasya is even Krishna takes the role of Dasya in relationship to his devotees. He's a messenger. Donc un autre aspect de ce Dasyaras, c'est qu'il joue aussi le rôle de messager. Devotees are messengers. Les dévots sont des messagers. You're going out with a message of Krishna consciousness. Ils sortent avec le message de la conscience de Krishna. Take this book. Prenez ce livre. You're going to expect some opposition. Hanuman had a lot of opposition Vous pouvez vous attendre à des oppositions. The messenger, he Hanuman, went il en to a see rencontré Sita. beaucoup. to bring the ring of Ram to Sita Devi and assure her that Ram's coming. Pour amener l'anneau à Sita Devi pour There lui was annoncer opposition. que Ramachandra allait venir. Il a rencontré beaucoup d'opposition. Even when Balaram went as a messenger to Duryodhana, to the Kauravas in Hastinapura, there was opposition.
Balaram, quand s'est rendu à Hastinapur pour donner le message de Krishna, il a rencontré beaucoup d'opposition. Messengers are often Les messagers, messages. It's something opposed to what the, let's say, the receivers want. Then there's going to be opposition. donc si c'est ils amènent un message qui est opposé au désir du destinataire, il va y avoir beaucoup d'opposition. It wasn't good news that Ram was coming. C'était pas une bonne nouvelle que Ram allait venir. Not good news. Krishna is coming. Take this book. C'est pas une bonne nouvelle. Krishna arrive, prenez ce livre. Basically, they were saying, here's Krishna. No, no. On dit, voilà Krishna. Arrest non, him. non, Burn his tail. arrêtez-le, brûlez sa Kill him. queue, tuez-le. Objections are there. Messengers are often not an easy job sometimes. But Hanuman's perfect messenger, again and again, he was sent as a messenger by Lord Ram here and there. Donc le messager il reçoit beaucoup d'objections et il a été envoyé ici et là pour délivrer différents messages. He boldly threatened his enemies. He burned Lanka and destroyed its citadel. When he brought back news of Sita, he received his master's deep embrace. Et il a audacieusement menacé ses ennemis, brûlé Lanka et détruit toute la citadelle. Quand il a amené la nouvelle à propos de Sita, il a été reçu par son maître avec une... So one who becomes a messenger, you could say, a messenger of the... Prabhupada was a messenger, the very boat that he went on, was called Jaladut. Un messager, il a été courageusement sur le Jaladuta. Very interesting name. Très You know what that intéressant ce nom. means? Vous savez ce que ça veut dire, Jaladuta? What does it mean? What does it mean? Messenger of water. Yeah, messenger of the ocean. Le messager de l'océan. Going across the ocean, bringing a message across the ocean, we could say. Donc ça a amené le messager à As, travers l'océan. Hanuman jumped across the ocean with a message, Prabhupada also crossed the ocean with a message. Tout comme Hanuman a sauté pour délivrer son message au-dessus de l'océan, Srila Prabhupada aussi a traversé l'océan pour donner son message. Similar but different, you could say, but the same principle is there. On peut dire c'est pas différent, mais le même principe est là. C'est le We're all messager. following Prabhupada's footsteps, we're all trying to be following that footstep, Dasi Ras. Et on suit dans les traces de Srila Prabhupada, on est des messagers, on est dans le This Dasiras. one attracts the Lord's mercy, Et c'est ce qui attire la miséricorde du reveal Seigneur. himself to us according to our relationship. Et c'est ce qui nous révèle notre relation particulière. He boldly... It was Hanuman who acted as his Lord's best carrier. He carried the Lord on his back and his shoulders. Donc c'est Hanuman qui a agi aussi comme son meilleur des porteurs. His tail. It was Hanuman who acted as his Lord's best carrier. His tail serving as a royal white umbrella. Donc sa queue servait comme une parasol royal. He had a big tail, very long tail. Une queue vraiment énorme. If you see, we were a program in Vrindavan recently with Kadamba Kanamaji's disciples, and it was difficult to have programs there with the monkeys, you know, so many monkeys around. Donc on a fait un programme à Vrindavan avec les disciples de Kadamba So what did they do to Kanamaji. keep the monkeys away? C'est difficile de faire des programmes avec tous les singes qu'il y a. One Qu'est-ce qu'on a thing is fait very good, pour keep the maintenir monkeys les singes à l'écart? What they Une do. chose qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Huh? Who knows? Qui sait? Langur. What's a langur? It's also a monkey. Langour. What's a langur? It's a monkey. Pardon? It's a Hanuman monkey. You can say that. They're descendants of Hanuman, this particular breed of monkeys called langur. They have extremely long tails. C'est des singes de Very Hanuman. strong monkeys. C'est des singes très forts qui ont une queue très longue. All the other monkeys will run away if they see a langur. Et tous les singes ils s'échappent quand ils You voient keep a un langur langour. there. The langurs are Si vous gardez un langour avec vous, they're easy trainable. ils sont facilement, on peut les apprivoiser. There's a man there who looks after him. All the other monkeys run away if they Il y a see a quelqu'un langur. qui s'occupe d'eux et tous les singes ils s'échappent quand ils voient un No langour. monkeys. So,
like that, if we keep this mood of Hanuman, all these other monkeys in our minds, they run away, run away, run away. Si on garde l'état d'esprit de Hanuman, tous les singes ils vont s'échapper, sauver. He's brought back with a comfortable seat for the Lord. Et son dos très large était un siège confortable pour le Seigneur. It was Hanuman who directed the project of bridging the ocean. C'est Hanuman lui-même qui a dirigé le projet de construire ce pont sur l'océan. He said many times, he's also said that obstacles and other things, so we usually hear Ganesh, but also Hanuman, you know. Returning of lost things, you know, if you lose something, they usually say you worship Hanuman. On dit que pour enlever les obstacles, c'est Ganesh, mais Hanuman il fait la même chose aussi. Sita was lost. Il est celui aussi qui nous aide à retrouver les choses perdues. Comme Sita elle était perdue, et Hanuman l'a retrouvée. Donc c'est différent. So he's also an engineer. He directed the project of building the bridge over the ocean. Mais c'est aussi un ingénieur parce qu'il a dirigé la construction du pont au-dessus de l'océan. Invite Hanuman to come here so we can build a few houses. Donc on peut inviter Hanuman pour qu'il nous aide à construire quelques maisons. Floating houses. Des maisons flottantes. He's the best of all carriers, including Garuda. C'est le meilleur des porteurs, y compris Garuda. Better than Garuda. He carried Lord to the south of the continent there when he wanted to go down to the south. From Kishkinda down to the southern shore ocean, he carried him on his back. Lakshman and Hanuman. Donc il dit qu'il est encore meilleur que de tous les porteurs du Seigneur, y compris Garuda. C'est lui qui a emporté le Seigneur jusqu'à Kishkinda. He fulfilled the desires of Bibhishan. Il a satisfait les désirs de Vibhishan. He saw that Bibhishan, when he went to Lanka, that Bibhishan was opposed to Rama. Et il s'est rendu compte en allant à Sri Lanka que Vibhishan était opposé à Ravan, son frère. So when Bibhishan came to surrender to Ram, most of the monkeys were, oh, this is a trick of that, you know, ogre. Ravan's a trick. Et quand Vibhishan est venu s'abandonner à Ram, tous les serviteurs de Ram, ils pensaient, oh, il est en train de nous jouer un tour, là, qu'est-ce qu'il prépare? Knew who he was. Mais Hanuman savait qui il était. And of course, Bibhishan's desires also is Hanuman, who basically was the main fighter in Lanka, fulfilled Bibhishan's desire. Donc, Hanuman, il savait que Vibhishan était dans quelle humeur il était, et que c'était un des meilleurs combattants aussi. There's so many things. I mean, when Lakshman was made unconscious, donc vous vous souvenez aussi, il y a plein de choses, mais quand Lakshman est tombé inconscient, when he was hit out by Indrajit, quand il a été touché par Indrajit, so many thousands of monkeys were knocked out, basically killed more or less. Il y avait des milliers de singes qui étaient KO, pratiquement morts. Then it was Hanuman who procured the medicines. Donc c'est Hanuman qui a été jumped all the way to the Himalayas to get this particular herb, l'herbe médicinale. Which would revive Lakshman. Il a ramené la colline pour avoir l'herbe pour raviver Lakshman. Fight on the way to get this herb. Il a dû se battre sur le chemin pour trouver cette herbe. Il a rencontré tellement d'opposition sur le chemin. And eventually he found the herbs on this mountain. Finalement, quand il a trouvé l'herbe sur la montagne, il a trouvé la montagne. He couldn't find the herbs. Devait être l'herbe, il n'avait pas trouvé l'herbe elle-même. He ripped the mountain out of the ground. Alors il a pris la montagne. Famous picture of Hanuman flying through the air with a mountain on his hand. Il y a cette célèbre image de Hanuman qui vole dans les airs avec cette colline sur la main et l'a ramené jusqu'au. And the herbs were found, and the extracts were placed. Donc l'herbe a été trouvée et ça a permis de raviver Lakshman. So many ways Hanuman was serving the Lord, selfless service, servait le Seigneur and asked anything in return. sans attendre quoi que ce soit en retour.
There are many stories, it says here, that are left out. Most people's Ramayans, they're not aware of so many of the wonderful ways which Hanuman served Lord Ramachandra. Donc il y a tellement d'histoires qui ne sont même pas dans le Ramayana avec laquelle Hanuman servait Ramachandra. Hanuman was the very life of his soldiers. Hanuman était la vie même de Life of his soldiers. Prabhupada says des soldats. that just like today, usually the leader is the one in an office somewhere. Probably his own words, he said. The one ordering people to go to war is sitting in an office somewhere, smoking a cigarette, and sending everyone else out to war. Prabhupada mentionne que de nos jours, le dirigeant des armées, c'est celui qui ne va pas sur le champ de combat, mais qui se trouve dans un bureau en train de fumer ses cigarettes. The real leader is one who is leading the force. Mais un véritable leader, c'est celui qui mène ses forces. Supremely intelligent and valorous, he brought victory to Lord Ramchandra. Donc suprêmement intelligent et valeureux, il a amené la victoire au camp de Ramachandra. He added spotless fame to his Lord, who killed the king of the Rakshas. Il a amené une célébrité sans tache au Seigneur quand ils ont tué les différents Rakshasas. It was Hanuman who encouraged Mother Sita, and by the Lord's order, is Hanuman, the one true recipient of his master's favor, still lives in this world, though unable to bear separation. C'est Hanuman qui a encouragé Mère Sita et suivant l'instruction du Seigneur, c'est Hanuman qui est le véritable récipient de la faveur de son maître. So we read a commentary on this. So this is all spoken by Prahlad Maharaj. Donc ça a été énoncé par Prahlad Maharaj dans le à propos des gloires de Hanuman. Prahlad next mentions the rewards Hanuman enjoyed for his service. When Lord Ramchandra was anointed king of Ayodhya, he particularly favored Hanuman by presenting him Mother Sita's golden necklace. Donc Prahlad a mentionné aussi que lors du couronnement de Ramachandra à Ayodhya, Hanuman a reçu la faveur de Ramachandra en recevant le collier en or de Mère Sita. More than this, he granted Hanuman unflinching, pure devotion to him. Et plus que ça, il lui a accordé la pure dévotion sans tache envers sa personne. Since Hanuman's life with Lord Ramchandra after the victory was so fortunate, one might ask how Hanuman could ever have left the Lord's association. Du fait que la vie d'Hanuman avec le Seigneur Ramachandra après la victoire ait été si fortunée, on pourrait se demander comment Hanuman a pu quitter la compagnie du Seigneur. Why did he not return with Lord Ram to the eternal Ayodhya in Vaikuntha, along with the other residents of the kingdom? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné avec Ramachandra dans son royaume éternel avec les autres serviteurs? When Lord Ramchandra wound up his pastimes, he took all the residents of Ayodhya with him, and they just ascended up to Vaikuntha. Quand le Seigneur Ramachandra a conclu ses divertissements, il a emmené tous les résidents d'Ayodhya jusque son Hanuman didn't go. Mais Hanuman n'y est pas allé. The answer is that his Lord specially asked him to stay behind on earth. La réponse est que le Seigneur lui a spécifiquement demandé de rester sur la terre. Atmeshvara means his own Lord. It also means the Lord of all Atmas. Donc Atmeshvara, ça veut dire son propre Seigneur, mais ça veut dire aussi le Seigneur de toutes les Atmas, de toutes les âmes. In other words, by staying in this world, Hanuman gave all its inhabitants a much better chance to take to the path of pure devotional service. En d'autres mots, en restant dans le monde, Hanuman a donné à tous les habitants une meilleure chance de prendre le chemin du pur service de dévotion. It's the mood which is seen in Vasudev Datta, for instance. Other devotees who are willing to stay as long as the Lord wants to eternity, if needs be, in this material world, so to speak, for the pleasure of the Lord and the benefit of other living entities. Donc on voit ces lumeurs de dévots comme Vasudev Datta qui sont prêts à rester
tout le temps qu'il faut pour donner la miséricorde aux entités vivantes. Lord Ramachandra ordered Hanuman to make this severe sacrifice because the Lord wanted to bestow such mercy on the conditioned soul. Et le Seigneur a demandé personnellement à Hanuman de faire cette austérité parce qu'il veut répandre ses bénédictions sur toutes les entités vivantes. There's another aspect here which was not mentioned in this case, but it's the living in separation from the Lord is Hanuman's most difficult and glorious service. Et quelque chose qui n'est pas mentionné là, mais c'est le fait de servir en séparation, c'est ce qui est le plus glorieux des services de Hanuman. The most difficult service to live in separation, but the most glorious service. Le plus difficile des services, le service en séparation, mais c'est le plus glorieux aussi. Again, it's you could say an incident or a situation which we see occurring in various Vladas in separation. We see in the case of here with Hanuman, we see in the case of the gopis in Vrindavan. So many situations of service in separation. Donc on peut voir tous ces exemples de services en séparation qui ont été magnifiés par Hanuman et puis les gopis et tellement d'exemples. The mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu Vipalamba, this intensive mood, the most intensive mood of love of God, the mood of separation. L'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, Vipalamba Seva, qui était cet intense sentiment de séparation dans le service du It's more Seigneur. intense than meeting. C'est plus intense encore que la rencontre elle-même. He keeps himself alive by constantly hearing the glories of Lord Rama. Il reste constamment en vie, simplement en écoutant constamment les gloires du Seigneur Ram. As our devotee keeps alive by regularly hearing topics concerning Krishna. De la même façon, nos dévots restent en vie simplement en écoutant régulièrement les gloires de Krishna. Staying by the side of the Lord's deity, he is present even today with the same splendor as always. Donc, restant aux côtés de la déité du Seigneur, il est toujours présent dans la même splendeur que toujours. And your commentary. The pain of separation from Lord Ramchandra will be unbearable for Hanuman, but he is survived by staying always absorbed in an ecstasy of Shravana Kirtan. Donc la douleur de la séparation du Seigneur Ramachandra était insupportable pour Hanuman, mais il a pu survivre cette douleur en restant toujours absorbé dans l'extase de Shravana Kirtan. This is how we can stay alive, by hearing and chanting the holy name of Krishna, hearing and chanting Krishna Katha, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut rester en vie, simplement en écoutant le saint nom de Krishna et la Krishna Katha. Expert singers amongst the Kim Purushas, like Ashdishena, support Hanuman by providing sweet recitations of Lord Ramchandra's glories for him to hear. Donc les chanteurs experts parmi les Kimpurusha, comme Arshistashena, soutiennent Hanuman en donnant une récitation très sweet, très douce des gloires du Seigneur Ramachandra. This was the Dasyaras. Again, another aspect of Dasyaras. Even in the intimate leelas of Radha and Krishna, when separation is there, the other associates of Radharani keep her alive by reciting and reminding her of Krishna. Donc on voit la merveille de ce Dasyaras et aussi dans les divertissements de Krishna, on peut voir comment les gopis se soutiennent l'une l'autre en chantant les gloires des divertissements de Krishna. Hanuman stays in Kimpurush Loka, near the permanently installed deity of Lord Rama. Donc Hanuman est resté à Kimpurusha Loka, près de la déité qui a été installée en permanence du Seigneur Ram. We can see how all this is going on even now, or at least the opportunity is there even now in our own lives, where we can serve the deities, we can hear the glories of the Lord, and so on. Donc on peut voir dans nos vies aussi comment c'est effectif d'être auprès des déités du Seigneur, de pouvoir chanter ses gloires et entendre ses divertissements. My dear spiritual master, Mon cher maître spirituel, talking to Narada Muni. c'est Prahlad Maharaj qui parle à Narada Muni. Hanuman's greatness is well known from scriptural statements.
La grandeur de Hanuman est célèbre dans les différentes écritures. Like the chief of the monkeys became perfect by acting as the Lord's servant. Comme étant que le chef des singes est devenu parfait simplement en agissant en tant que serviteur du Seigneur. Dasya is complete service. It involves all the senses, even on the physical level. Donc Dasya, c'est un service complet qui inclut tous les sens, même au niveau physique. Just as all the senses of the physical body are purified by a bath, they are all naturally engaged by a devotee's absorption in Dasya. Donc tout comme les sens du corps physique sont purifiés par un bain, donc ils sont aussi naturellement engagés dans l'absorption dans le Dasyaras. Although Hanuman obtained from the son of Dasharat the boon of liberation without striving for it, he never wanted to accept liberation without the opportunity to serve. To that Hanuman, I offer my obeisances. Donc bien que Hanuman ait obtenu du fils de Dasharat la bénédiction de la libération sans la demander, il n'a pas voulu accepter la libération sans avoir l'opportunité de servir. Hanuman didn't, in one sense, when he was with the deity, he didn't consider he was with his original Lord. He thought it was just the same as before. The Lord was manifesting himself in that form. Donc quand Hanuman était près de sa déité de Ramachandra, il ne voyait pas de différence avec Ramachandra, il pensait que c'était Ramachandra lui-même qui se manifestait. There's another fascinating story regarding Garuda, who was sent by Lord Vishnu to see Hanuman. Donc il y a une autre histoire où Vishnu a envoyé Garuda pour rencontrer Hanuman. And to test him, actually, the Lord tests his devotees. Et pour le tester, le Seigneur teste ses He dévots. wanted to show Garuda the intensive love of his pure devotees. Il voulait montrer à Garuda l'intense amour que les dévots portent pour leur Seigneur. So maybe that story's here. I'd like to read it. I'll leave it for now because it's so wonderful story. Listening to the nectarean mind recited by Gandharvas and other celestial singers, Hanuman was in ecstasy. Donc en écoutant le Ramayana nectarien récité par les Gandharvas et d'autres chanteurs célestes, Hanuman était en extase. His limbs trembled, tears poured from his eyes, and the hair on his body stood on end. Donc ses membres tremblaient et des flots de larmes coulaient de ses yeux et ses poils se dressaient sur son corps. Narada cried out in joy, "All glories to you, Sri Raghunath, to the beloved of Sri Janaki. All glories, glories, glories to the elder brother of Sri Lakshmi." Donc Narada s'est mis à crier de joie, à pleurer de joie. Toute gloire à Sri Raghunath, toute gloire à Sri Janaki, toute gloire au frère aîné de Sri Lakshman. Delighted to hear glorified the names of the Lord we worship, Hanuman jumped from where he stood and caught hold of Narada by the neck. Donc réjoui par les noms que glorifiait Narada Muni, Hanuman a sauté au cou de Narada. Standing in the sky, Narada was overjoyed. With his feet he danced, and with his hands he wiped away the flood of loving tears from the eyes of the Lord of the monkeys. Sharing Hanuman's unique mood of loving ecstasy, Narada spoke in a loud voice. Donc se tenant dans le ciel, Narada Muni ne pouvait contenir sa joie. Avec ses pieds, il dansait, avec ses mains, il essuyait des torrents de larmes qui coulaient des yeux du Seigneur des singes. Partageant l'humeur unique de Hanuman, d'amour, d'extase, Narada parla dans une voix forte. See, Narada said, "Yes, you are the greatest recipient of the mercy of the Lord. No one can compare to you. You were always immersed in an ocean of ecstatic worship of the Lord, enjoying it as newer and newer every moment." Narada Muni said, "Oui, tu es le plus grand récipient de la miséricorde du Seigneur suprême. Personne ne peut être comparé à toi. Tu es tout le temps immergé dans un océan
extatique d'adoration du Seigneur, te réjouissant encore et encore à chaque instant. You are the Lord's servant, his friend, his carrier, his seat, his flag, his umbrella, his canopy, his fan. You are his bard, his advisor, his doctor, his general, his best helper, the expander of his infinite glories. Tu es le serviteur du Seigneur, son ami, celui qui le porte, celui sur lequel il s'assit, son drapeau, son parasol, son fan. Tu es son conseiller, son barde, son docteur, son général. Tu es son meilleur ami et tu es celui qui répand à l'infini ses gloires. When Bhima eventually spoke to Hanuman on the path, Hanuman gave him a boon. Quand Bhima a parlé à Hanuman sur le chemin, Hanuman lui a donné une bénédiction. On the battlefield, when you shout your cry of war cry, I will shout along with you. Il a dit, quand sur le champ de bataille tu vas pousser ton cri de guerre, eh ben moi je pousserai mon cri de guerre avec toi. Et l'assurant qu'il serait avec lui sur le champ de bataille. Et qui créerait la peur dans le cœur de tous les opposants. He was so tall that everyone could see him even from a great distance. Hanuman était tellement grand que tout le monde pouvait le voir d'une grande distance sur le drapeau du. Even though liberation destroys the bondage of material existence, I have no desire for liberation, in which I would forget that you are the master and I am your servant. Bien que la libération détruise les liens de l'existence matérielle, je n'ai aucun désir pour la libération qui me ferait oublier que tu es le maître et que moi je suis le serviteur. Even though liberation destroys the bondage of material existence, I have no desire. Parikshit Maharaj then said, Hanuman was now burning in the fire of separation from his master, the Supreme Lord, and the fuel of hearing about the special mercy of the Lord's lotus feet had brought that fire to a blaze. For a while he cried sorrowfully, and then calmed by the sage he spoke. Donc Shri Parikshit Hanuman a dit, Hanuman maintenant brûlé du feu de la séparation avec son maître, le Dieu, la personne suprême, et le combustible d'écouter à propos de la miséricorde spéciale du Seigneur à ses pieds par Lotus avait amené un feu brûlant par lequel il pleurait sa détresse et il a été calmé par le sage qui a dit, Sri Hanuman then said, O best of sages, why are you doing this to such a wretch, devoid of the lotus feet of Sri Ramchandra? Why do you make me cry by reminding me of how the Lord has neglected me? Shri Hanuman dit, ô meilleur des sages, pourquoi est-ce que tu as fait une telle chose, quitter les pieds par Lotus de Sri Ramachandra? Pourquoi est-ce que tu me fais pleurer pour me rappeler comment le Seigneur m'a négligé? If I am really the Lord's servant, then why did he forcibly abandon me when he took with him to his spiritual kingdom his dear devotees, including Sugriva and all the residents of Kosha? Je suis réellement le serviteur du Seigneur, alors pourquoi est-ce qu'il m'a de force abandonné alors qu'il a pris tout avec lui dans ce monde spirituel, tous ses dévots, y compris Sugriva et tous les habitants de Koshala? You are very kind to me, because I have had the good fortune to engage in his service. You conclude that the Lord has given me his favor. Donc tu es très gentil avec moi parce que tu as la bonne fortune d'être engagé à son service et tu conclus que le Seigneur m'a accordé sa faveur. Actually, no. But now the Lord has descended to Mathurapuri, where he displays the summit of his opulences and powers. All the mercy he has shown me cannot equal a speck of the mercy he has shown the saintly Pandavas.
any more than a molecule of earth can equal Mount Sumeru. Maintenant, tu es descendu à Mathura Puri, où tu as accompli le sommet de toutes tes opulences et de tous tes pouvoirs. Toute la miséricorde que tu m'as montrée ne peut égaler même une particule de miséricorde que tu as montrée au Saint Pandava. Et pas plus que une molécule de terre ne peut égaler le mont Sumeru. You walk within Narada Muni's desire. Now we have to go and see the Pandavas. Donc Narada Muni You should go and see the Pandavas. il doit aller voir maintenant les Pandavas, c'est ce que lui indique Hanuman. But that was difficult for Hanuman. C'était difficile pour Hanuman. Sri Parikshit said, Hanuman, the ocean of sobriety, then sighed for a moment. And after a brief time in thought, he bowed down to Narada and spoke. Donc Sri Parikshit a dit, Hanuman, qui est un océan de sobriété, après un moment, il a pensé, il s'est abandonné à Narada et il s'est mis à parler. Mood is different. L'humeur est différente. It's almost like breaking his exclusive devotion to Rama. Donc ça brise un petit peu sa dévotion exclusive à Rama. He said, no, I can't go with you to see them. Et il a dit, je ne peux pas aller avec toi pour aller voir les Pandavas. So what can be said about foolish forest monkeys like me? Because of how strangely Krishna's pastimes unfold, I'm afraid of committing offenses. Donc que peut-on dire d'un singe des forêts stupide comme moi? Parce que comme ces divertissements de Krishna s'expandent d'une façon étrange, j'ai peur de commettre des offenses. In the commentary, even so, even so, I simply feel more attracted to the Supreme Lord in his eternal identity as Sri Raghunath, the son of Dashrath, and joy of Mother Kaushalya, even though he could recognize the worship of the Pandavas and Dwarka and so on was higher, he couldn't give up his worship. Donc bien qu'il ait reconnu que la dévotion des Pandavas était supérieure à la sienne, il ne pouvait pas laisser tomber, lui, sa propre dévotion. He is spontaneously, his heart rather, always tender with natural unaffected compassion. He is spontaneously attracted to loving exchanges with his devotees, exchanges free from any tinge of duplicity. Donc il était plus attiré par la forme suprême de Ramachandra, le fils de Dasharat et de Mère Kaushalya, et son cœur était toujours attendri par une compassion sans mélange. Il était spontanément attiré par les échanges d'affection avec ses dévots, et ces échanges qui étaient libres de la moindre trace de duplicité. He demonstrates how to follow properly the religious duties of a civilized people, and he upholds the strict vow of having only one wife. Et il a démontré comment il suivait de façon appropriée tous les devoirs religieux de personnes civilisées et comment il tenait ce vœu strict de n'avoir qu'une épouse. In the shyness of innate humility, his face always looks downward, his eyes fixed on the ground. His exalted character is pleasing to all. He's describing your brother. He stands with bow in hand, the King of Kings, the hero of the city of Ayodhya, served by Sita and Lakshmana. Donc il continue à décrire les gloires de Ram. Son visage regarde toujours le sol, ses yeux fixent toujours le sol, et son caractère exalté est si satisfaisant pour tous. Il se tient avec un arc dans les mains, le roi des rois, le héros de la ville d'Ayodhya, servi par Sita et Lakshmana. His older brother Bharat rules a race of monkeys as the dear friend of Sugriva, and gives shelter to Bibhishan. By my hearing of the pastimes of Krishna, the unlimited attraction I feel toward my own master has increased. Donc le frère aîné de Bharat règne sur la race des singes qui sont très chers à l'ami de Sugriva et qui donnent refuge à Vibhishan. Simplement en écoutant les divertissements de Krishna, cet amour illimité
que je ressens pour mon Seigneur a grandi. This is also there. Lord Chaitanya's pastimes. Lord Chaitanya would be glorifying Radha and Krishna, and some of his followers were disciples, followers of Lord Rama. Et c'est arrivé aussi dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, où il glorifiait Krishna, mais il y avait certains des gens qui le suivaient, qui étaient des adorateurs de Ram. And some are quite to the contrary. Instead of becoming attracted to worship of Radha Krishna, their intensity of their devotion to Sita Rama increased. Et ces personnes-là, au lieu de devenir attirées par Krishna, ce qu'ils ont trouvé, c'est que leur amour pour Ramachandra a augmenté. So then we carry on. Hanuman says, therefore I think I shall stay here. Constantly seeing him in this form and drinking the immortal nectar of his past. Donc Hanuman il continue en disant je préfère rester ici, constamment le voir sous cette forme et boire le nectar immortel de ses divertissements. As he said, I'm not independent. I have to go where the Lord wants me to. Et en essence, il dit je ne suis pas indépendant et je ne peux aller nulle part où le Seigneur ne veut pas que je sois. Even though he knows Lord Ramchandra is an expansion, Devaki. Et bien qu'il sache que le Seigneur Ram soit une expansion de Devakinandan. When the Lord may sometimes call me for some purpose by his great mercy, he might allow me the transcendental happiness of serving him. Quand le Seigneur parfois m'appelle pour quelques besoins, par sa grande miséricorde, il peut aussi me permettre la joie transcendantale de le servir. If he calls me, I'll go anywhere. S'il m'appelle, je peux aller n'importe où. Or inspired by affection for me, maybe the Lord may call me just to show me the beautiful form I love more than my own life. Ou alors inspiré par son affection pour moi, le Seigneur peut m'appeler pour me montrer sa forme magnifique que j'aime plus encore que ma vie. So Narada Muni tried to summarize a little bit. He tried to appeal to him that the Lord wants that both of them go to see him in Dwarka. Hanuman should agree and fulfill the Lord's desire. Donc Narada Muni ne pouvait pas répondre du fait que le Seigneur Krishna en fait voulait que les deux viennent à Dwarka. Hanuman devait accepter pour satisfaire le désir du Seigneur. Hanuman said, no, better than that if I give up my life. Et Hanuman il a dit non, ou alors je vais abandonner ma vie. But if called to Lord Ramchandra's side in Ayodhya, where only for some short assignment Hanuman would leave Kimpurushloka at once without a thought, he could never leave for any other purpose. Mais s'il était appelé aux côtés de Ramachandra à Ayodhya, même ne serait-ce que pour une petite devoir, Hanuman quitterait Kimpurushloka immédiatement. Sans Imagine if we could have this thought in relationship to Srila Prabhupada. Imaginez si nous pouvions avoir ces pensées par rapport à Srila Prabhupada et sa mission. And here's a story. I'm going to finish with this story. It's a curious story, it says. Donc il y a une histoire ensuite, une histoire curieuse. Once Lord Krishna in Dwarka wanted to break the pride of Garuda and others by showing the steadfast exclusiveness of Vaishnava devotion. Une fois, Krishna à Dwarka voulait casser la fierté de Garuda et d'autres en montrant l'exclusivité de la dévotion Vaishnava. So he called Garuda to his lotus feet and told him, please hear my command. Donc il a appelé Garuda à ses pieds par les lotus et lui a dit, s'il te plaît, écoute mon instruction. You should bring Hanuman from Kimpurushloka. Tu dois ramener Hanuman de Kimpurushloka. Garuda went, approached Hanuman and told him, the personality of Godhead, King of the Yadavas, is calling you, my dear Hanuman. Go to him at once. Donc Garuda a approché Hanuman et lui dit, Dieu la personne suprême, le roi des Yadavas, il t'appelle, mon cher Hanuman, donc tu dois venir avec moi immédiatement. But Hanuman, exclusively devoted to Sri Raghunath, ignored Garuda's request. Mais Hanuman, exclusivement dévoué à Sri Raghunath, ignora la requête de
Garuda. Angered, Garuda tried to take Hanuman to Krishna by force, but Hanuman, with the tip of his tail, pushed him effortlessly away. Donc Garuda a essayé d'emmener Hanuman de force, mais en l'attrapant par la queue, mais celui-ci l'a repoussé sans aucun effort. Garuda fell through the sky and landed at Dwarka, where Krishna, amused to see him, said, "Dear Garuda, go back to Hanuman and tell him that Sri Raghunath is calling him." Donc Raghunath est tombé du ciel et est atterri à Dvarka, où Krishna a rigolé de lui et lui a dit, « Cher Garuda, retourne à Hanuman et dis-lui, c'est Sri Raghunath qui l'appelle. » After dispatching Garuda again, Krishna turned himself into Lord Ramchandra and made Sri Balaram become Lakshman. Donc après avoir renvoyé Garuda, Krishna s'est transformé en le Seigneur Ramachandra et il a transformé Balaram en Lakshman. When Queen Satyabhama seemed unable to turn into Sita Devi, Krishna, laughing, as Sri Rukmini becomes Sita instead, and placed her at his left side. Quand reine Satyabhama a été incapable de se transformer en Sita Devi, Krishna s'est mis à rire et il a demandé à Sri Rukmini de devenir Sita. Et il l'a placée à sa gauche. Then the three of them stood waiting for Hanuman at Dwarka. Alors les trois se sont mis à attendre Hanuman à Dvarka. When Garuda met Hanuman and told him of the Lord's request, Hanuman, filled with ecstasy, responded by running to meet the Lord, his Lord. Quand Garuda a rencontré Hanuman et lui a dit que le Seigneur l'attendait, Hanuman, rempli d'extase, s'est mis à courir immédiatement à la rencontre du Seigneur. He took darshan of the disguised Krishna, Balaram and Rukmini, and offered prayers in devotion. Very much satisfied with Hanuman, the Lord bestowed on him whatever benediction Hanuman chose. Donc il a pris darshan du Krishna déguisé, de Balaram et de Rukmini, et il a fait des prières en dévotion. But what, then Hanuman says, but what can a forest monkey like me say about the Pandavas? Your Lordship, I don't know if this is something. So in this way, the Lord always reciprocates with his devotees. Donc de cette manière, le Seigneur réciproque avec ses dévots. Okay, well, on the last note of the, we discussed Maharaja Gupta. Maharaja Gupta is another form of Hanuman, of course. Donc il y a dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, il y a aussi Maharaja Gupta qui est une autre personne qui est Chastity to Lord Rama was tested by Mahaprabhu. Et sa chasteté a été testée par le He Seigneur couldn't give up Chaitanya. chanting Sitaram Il ne pouvait pas abandonner le chant de Sitaram, despite repeated requests from Lord Chaitanya. malgré que le Seigneur Chaitanya lui demande de façon répétée. Lord Chaitanya was in ecstasy and embraced him. Seigneur Chaitanya était en extase de voir ça, il l'a embrassé He said, "You are Hanuman, et lui a dit, tu es Hanuman, eternal servant of the Lord. Eternal servant of the Lord." l'éternel serviteur du Seigneur Ramachandra. It's interesting how these queens also take on. They have different moods. You see two moods here where Satyabhama is in complete spontaneity. There's not a tinge of Aishvarya Bhav. Well, there's a tinge, but it's not as much as what. Donc on peut voir qu'il y a deux reines différentes. Satyabhama était complètement dans l'amour spontané pour Krishna. Il n'y avait pas du tout de traces de référence The same with Jambavati. par rapport à Rukmini. Et de la même façon avec Jambavati. Jambavati, la fille de Jambavan. Jambavan. And Jambavan was also in the Ram Lila. Et Jambavan était aussi dans les divertissements de Rama. He, of course, he remained also throughout the period of time before Krishna appeared. Donc il était présent avant que Krishna apparaisse. And in different daughters of different dimensions. During Ram Lila, Jambavan offered his daughter to Lord Ramchandra in marriage. Donc dans les divertissements de Ramachandra, Jambavan avait offert aussi sa fille au Seigneur Ramachandra. Ramchandra made various vows, and one of those vows was to only have Ekapatni, one wife. Mais
Ramachandra avait fait beaucoup de vœux et parmi ses vœux, il y avait le fait de n'avoir qu'une seule épouse. He was thus given this good fortune, thus in his next appearance, Jambaram will be able to offer his daughter to that same Lord. Donc il lui a donné la bénédiction que dans sa prochaine apparition, il pourrait recevoir sa fille en... Jambavati was thus offered to Lord Krishna, his second wife, actually. Et c'est ainsi que Jambavati était offert comme la seconde épouse à Krishna. After Rukmini, Krishna married Jambavati, then he married Satyabhama. Donc il y a eu d'abord Rukmini, ensuite il y a eu Jambavati et après il y avait Satyabhama. So many wonderful relationships and Il y avait description of the pure devotion. tellement de merveilleuses descriptions de la dévotion de chez Hanuman. By that developing or cultivation under the guidelines of pure devotees of the Lord, cultivation of pure devotion. Ça nous donne aussi beaucoup de directives et d'exemples de comment développer la pure dévotion à Krishna. That the quality of the eligibility to actually understand or see or enter into the pastimes of the Lord is made possible. Nous montrer comment on peut devenir éligible à rentrer dans les divertissements du Seigneur, comment c'est possible de le servir. Pray to Hanumanji today for pure devotional service to our spiritual masters, to Sri Prabhupada, Lord Chaitanya, etc. Donc on peut prier aujourd'hui Hanuman pour qu'il nous confère la pure dévotion à Srila Prabhupada, notre maître spirituel. Unflinching, selfless devotion. Et qu'on ait une dévotion sans tâche. Shri Prabhupada ki jai, Shri Ramchandra Bhagavan ki jai, Shri Ram Navami ki jai, Shri Hanumanji ki jai, Shri Ram Lakshman Hanuman ki jai, Shri Ramayana